Kañ meni bi. Oui. Mustafa Saranjalo. Umar Dukure. Mariam Kamara. Ibrahim Dugure. Awa Jakti. Gindo Adama. Jara Bubu. Hey Bubu wa. Hey. I want a Bubu go kuma imbla. I wa go Bubu ye mɔgɔw ka furu saya. Ka mɔgɔw ka balimaya fara. An tɛ Bubu ko kuma la yan dɛ. Sangare Sira Tarawele. Flagge. Ah, flagge joten na. Dani era ko divorce. Oui. Demba Sangare. Bagari Karute. Ah, Mati Sila. Arama Jara. Azeto Aidara, ça va? Dani de Paris, El Hadji de Paris. Dani era ko furu sara bubu mɔgɔ bɛ furu dilan de bubu mɔgɔ tɛ furu sa dɛ. Masa Jabar. Dani ko mariage kasira. Ah bubu kana mɔgɔw ka mariage duman ba love u ka love la. Ah 3 ans de love e bubu nana fara k'olu séparer ka divorce yɛrɛ se mana. An yɛrɛ t'a dɔn sa an bɛ taa ni mariage divorce yɛrɛ tribunal. Problème ye min ye. Manasa fɛnɛ ni bɛ ka divorce la cɛ divorce ka ca ni tile 2 in na dɛ. Wala de. Dani ko furu sara. Wala de. Mon Dieu, mon ventre. Dani ko furu sara. Hein? I bɛ ka fɛnɛ ni Manasa ka furu sara. Oh. I bɛ ka yɛrɛ ni maa caman ka furu sara koyi. I bɛ ka ni Diko ka furu sara ani Buye ka furu sara. Hein? Dani fɛnɛ ko k'ale na ale fɛnɛ na Dani fɛnɛ ko k'ale ni ne kɔrɔkɛ ka furu sara. A kɛra baara ye dɛ furusa.com. An bɔra burujali.com na an bɛ furusa divorce.com de la sisan. Flagge maɲi dɛ flagge. Flagge ye bɛɛ divorce. Kabako tɛ kabako flagge. Ja flagge maɲi koyi a ye bɛɛ de divorce. Dani ko k'ale ka furu sara ko mɛ ko hinɛ bɛ deli la. Ko mɛ ko wotoro fali de t'o yɔrɔ dɔn. Ala kow bɛ yen dɛ. Kow bɛ yen dɛ. Kow bɛ yen. Ɲɛ bɛ affichage la ko Kwarasbati bɛna taa Cɛrno fɛ yen. Ayiwa bubu ka journaliste 2 a ye ɲɔgɔn dɛmɛ o tɛ foyi kɛ. An ko dɔrɔn de ye Mali ka jɔ sinon le reste là ça nous intéresse pas. A foyi tɛ s'aw ma. Mais an ye grand frère an y'o de fɔ n ko ne bɛ se k'i corriger. An y'a goro kunu a ye kunu bɛɛ fɛnɛ kɛ sagajigi ko ye ko sagajigi ko thème 2 ko sagajigi. A ye jɛnna ni Dani ma ye dɛ Karasa tɛ mɔgɔ jaabi nkalon kuma tɛ a kana an jaabi kɛ. A b'a dɔn k'aw ye tête brûlée don. A bɛ tête brûlée don wa? Ayo mɔgɔ minnu kunkolo tiɲɛnen don. Yɔrɔ Dani tɛ o yɔrɔ ne yɛrɛ tɛ o ne kunkolo tiɲɛnen bɛ ka tɛmɛ ale ta kan o. Tête brûlée de y'anw ye. A ye kunu bɛɛ kɛ ko saga. A ye kunu bɛɛ kɛ ko saga. A bɔra yen tugun ko wariko kuma. Comme an y'a fɔ n k'a mago t'a kɔ mɔgɔw la a ka sira t'a ka mɔgɔw la a ye kunu bɛɛ kɛ ka fasa da olu la c'est bien bravo. Ne m'a f'i ye n ko kana ne ni tɛgɛ
c'est-à-dire i ne kana kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye ma on de b'i corriger grâce à nous là i bɛna mɔgɔw respecter sinon depuis Arasbach y'i ka émission daminɛ fo ka se surɔ ma ne ma deli k'a ye k'e ko karisa n ka foli b'i ye hali e bɛ Bamakɔ iriw fo i bɛ Bamakɔ de fo Sogonikɔ quartier Mali Lafiyabugu i bɛ taa baga Rekemanu Arasamanu wɛrɛw ma k'i ka jɛkulu mɔgɔ ɲɛnamabaw to yen a bɛ mɔgɔ minnu fɔ ani minnu bɛ taa kafe la ka taa kafe ta Lafiyabugu n'i ye k'olu fɔ mais k'i ka mɔgɔ ɲɛnamaw an m'o f'i ye i bɛna bɛɛ de bonya an mɔgɔ t'a la i n'anw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi mais anw de ko dɛ i tɛna tiɲɛ anw ɲɛna yan de n'i ko i bɛ tiɲɛ anw ɲɛna anw b'i tilen de diyagoya i bɛ tilen de an y'a f'i ye n'anw an b'i tilen o an b'i lamɔ awɔ an b'i lamɔ o kɔnɔna la i b'a dɔn ko adamaden dɔw bɛ yen olu tɛ sɔn ladili ma n'i y'olu ladi n'u b'i fara de mais i b'u tilen k'a sɔrɔ i n'u man di de quoi ni n'olu ka di i se ka mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'olu latilen k'i n'u to ja la mɔgɔ dɔw fana bɛ yen i tɛ se k'olu latilen k'i n'olu to ja la ale y'o mɔgɔ qualité de parce que mɔgɔ t'a ta a ka dabada ma dugukolo bɛ meleke a tɛ ɲɔgɔn kan fɔ anw b'i jɛ i ka mɔgɔya kɔ mais anw b'i tilen parce que nafa b'i la quoi nafaba de b'i la i bɛ segin ka n'i kɔrɔlen de na faama gosi a tɛ nagamu yan dɛ i bɛ segin ka n'i kɔrɔlen de ma Arasbach ka faamaw guntɛ an b'o de dɔn o kɔnɔna la wa anw de b'i tilen a cɛ t'i bolo a muso t'i bolo ne ma f'i ya grâce à nous kunu ayi a ye so wele a ka mɔgɔw la a ye depuis Ala k'a da m'a dɔn ne yɛrɛ ka président awɔ baba walayi baba muso kɔntana surɔ parce que an bɛɛ ka mɔgɔ bɛ nin de fɔ an ye o a bɛ Arasa ko a yɛrɛ ka mɔgɔ tɔw la awɔ jɛnɛ ni dani nafa tɛ ban hali n'an tɛ kɛlɛ kɔnɔ an bɛ aw nafa an b'aw servi tiɲɛtigi bɛ ten o tiɲɛtigi bɛ baara kɛ wagati bɛɛ wa tiɲɛtigi ka nafa bɛ na wagati bɛɛ de sinon 3 ans de combat aw delila ka Arasbach ka sigi ka jelibaya kɛ mɔgɔ la ayi a b'a kɛ kɛnɛma mɔgɔw de la mais sokɔnɔ mɔgɔ a ka mɔgɔ foyi t'olu la sɛbɛ de don a suma t'a yɛrɛ mɔgɔ sɔrɔ dɛ fo kɛnɛma mɔgɔ ne bɛ Arasa ye ka mɔgɔ o mɔgɔ tɔgɔ fɔ a ka émission kɔnɔ a si t'a ka jɛkulu kɔnɔ a bɛɛ y'a baro kɛ ɲɔgɔn de mais surɔ a ye so wele ayi parce que anw y'a fɔ a ye i mɔgɔ t'i kɔ mɔgɔ la i ka sira t'i kɔ mɔgɔ la yɔrɔ bɛɛ y'o fɔ a m'o jate dɛ jɛnɛ y'a fɔ yɔrɔ a y'a jate dani y'a fɔ yɔrɔ a y'a jate ayi a tɛ se ka a tɛ anw ka kuma o tɛ se ka ban k'a t'i kɔfilɛ anw ka kuma ninnu na o a tɛ se ayi a tɛ se koyi a dalu yɛrɛ t'a bolo k'a b'i ban k'a tɛ a m'a ye k'a bɛ taa ouverture média la bi a tɛ ka taa dɔwɛrɛ la jɛnɛ ni dani répondre de don a bɛ ka taa anw de répond sinon n'i bɛ fɛ ka min fɔ i t'i ka mercredi makɔnɔ comme d'habitude parce que ni i t'i ka mercredi makɔnɔ environnement an bɛ ten o ni n'a gana an da la an bɛ taa yɔrɔ dɔ la ka taa expliquer parce que n'i yɛrɛ bɔra question tɛna se ka poser i yɛrɛ kunna est-ce que yɛrɛ bɛ question poser k'i yɛrɛ jaabi f'i ka boli ka taa vidéoman dɔ de fɛ yen anw yɛrɛ y'o bɔgɔden kɛ yan n'a gan'i da la ou bien n'i bɛ fɛ ka fɛn dɔ expliquer jama ye i bɛ boli i bɛ taa vidéoman wɛrɛ fɛ yen o bɛ question poser i kunna i bɛ jama labɔ fili la mais est-ce que yɛrɛ bɛ se ka n'i sigi ka vidéo kɔnɔ ka question poser k'i yɛrɛ jaabi wa ça dire sentiment t'o la o f'i ka mɔgɔ dɔ de sɔrɔ mɔgɔ dɔ b'i questionner i bɛ fɛn kɛ yaya a bɛ kɛ ten tɔ de mais n'a ye so de ye o wele a ka mɔgɔw la sɔrɔ non laisse tomber mais grâce à nous hein sinon depuis Arasa kɛra Arasa ye aw delila ka Arasa ye k'a ka mɔgɔ tanu émission kɔnɔ a ka nin yereke in kɔnɔ a delila ka kɛ mais n'a ye so wele ala ka jɛkulu toto a y'u bɛɛ tanu kunu voilà i bɛna bɛɛ bonya yan nɔ an y'o de f'i ye i bɛna bɛɛ bonya yan parce que n'anw b'i tilen maa t'i bolo k'i tilen i gɔlɔngɔlɔnen bɛ to yen ten i bɛna to la dɔrɔn i bɛ kari k'i fili an b'i tilen de k'i gɔlɔngɔlɔnen bɔ o kɔnɔna la wa hali ni ko jɛnɛ hali lahara an kana ɲɔgɔn bɛ sɔn parce que nafa min b'i la o ka bon ni ne ka adamadenya ye o n'i y'i tilen bi ka jamana in jɔ a sen kan nafa min b'i la ne ka ban ka tiɲɛ f'i ye parce que ko ni ne ye tiɲɛ f'i ye ou bien ni ne ye tiɲɛ da yiri la ko i ne tɛgɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye o kɔnɔna la i bɛ continuer nin baara juguba in min b'i bolo projet minnu b'i bolo k'i b'a kɛ ne k'a fɔ ko n bɛ jamanadenw to bolo la
parce que e ka kanu ɲɛsiranya kama e ka jɛɲɔgɔnya ɲɛsiranya kama ayi ne bɛ jɔ kɔ ne b'a préférer hali lahara i ne kana jɔ kɛnɛ kelen kan je préfère ça mais ne b'i tilen i bɛ jamana in jɔ ne de b'i tilen i b'a jɔ awɔ ne tɛ tɛgɛrɛ f'i kunna dɛ ko vivre de ayi ne b'i tilen de i ma y'i tilenna sɔrɔ wa walayi i ka président bɛɛ muso kɔntanna kɔrɔ a bɛɛ wa i b'a ye bɛɛ bɛ nin tigɛ ka d'a muso ma koyi mɔgɔ o mɔgɔ tɔgɔ fɔra walayi o bɛɛ b'a tigɛ ka d'a muso ma a bɛɛ o bɛɛ b'a tigɛ ka d'a muso ma o bɛɛ b'a tigɛ ka d'a muso ma i ma ye a y'an tɔgɔ fɔ sɔrɔ koyi grâce à Jeunesse Sogodogo Dani y'a Dani pari awɔ an y'o de fɔ a ye n k'a ka mɔgɔ t'a ka mɔgɔ la a tɛ mɔgɔ jate a mɔgɔ t'a kɔ mɔgɔ la ko k'i cɛ kana so welu la sani a ka se mɔgɔ k'i kiiritigɛ i ka baara kɛ e bɛ fɛ ka kɛ i bɛ ka ɲɔgɔnna de ya f'e ka godo k'e godo fo dɛnɛ e ka bɔ ka baara kɛ arasibaci o tɛ se ka ɲɛ o donc e b'i godo sisan de f'e ka baara kɛ o bɛ ɲa o tɛ ɲa o a ye kɛriw bila ka na a ye kɛriw bila ka na ɲɛnkunin dɔ donn'u na a bɛ tête de mort bila la a ye kɛriw filifili ka na a ye kɛriw filifili joona a ye kɛriw filifili a ye kɛriw filifili a ye kɛriw filifili an y'an kɔrɔkɛ godo ne yɛrɛ kɔrɔkɛ o Dani ko k'ale ka ale muso ale de tun ye cɛ ye wa Dani de tun ye cɛ ye wa Dani fini bɔra k'o fɔ an ye sa dɛ mais Dani kɔni ko k'ale n'a tun bɛ furu la mais an y'a godo f'a y'i sigi ka jeliya k'a ka mɔgɔw la kunu u bɛɛ content na walayi a y'i bɛɛ fo bravo o ɲɛna to i ka mɔgɔw fo i k'i ka mɔgɔw encourager n'i kun y'a daminɛ na peut-être maa taara o su kun tɛ taa yaya n'i kun y'a daminɛ na mɔgɔ o mɔgɔ taara de 2017 fo ka se ɲinan ma n'i kun y'a daminɛ maa fo la ka daminɛ mɔgɔ bonya la ka daminɛ mɔgɔ karama la mais i t'a laban de o parce que n'a gan'i dala tan i bɛna foliw daminɛ i t'a laban mais n'i kun y'a daminɛ bonya ni karama la hali mɔgɔ kelen kun tɛ bɔ i kɔ fɔlɔ kuma tɛ ka se nin ma fɔlɔ hali mɔgɔ kelen kun tɛ bɔ i kɔ mɔgɔ kelen n'aw m'a f'i ye ka mɔgɔ bonya an bɛ mun de f'i ye bɛɛ bɛ kɛ komi sagamɔnɛ kɔ i bɛ mɔgɔw bonya de an bɛ bɔ yen ne jɛnɛ y'a fɔ aw ɲɛna yan nɔ ko ni mɔgɔ ninnu ko ne b'u dɔn kojugu videomani minnu bɛ bɔ pɛtɛ aw bɛɛ ma traité ko les bâtards bi yan a y'a lamɛn ni de bɛ fɔ c'est-à-dire u b'a fɔ ko Dani bɛ mɔgɔ nɛni olu yɛrɛ bɛ tile mɔgɔ nɛni na wa Alasa yɛrɛ bɛ min fɔ o ka jugu ni nin an bɛ nale koyi min dagajila bi dɔrɔn n'i taara ouverture média la i ka taa kuma ɲɛnamaw fɔ dɛ n'i taara i sigi classiw ni k'i bɛ essayer k'i b'anw dénigrer i n'anw bɛ ɲɔgɔn na i tɛ k'anw bonya min kɛ i m'anw bonya i n'anw bɛ ɲɔgɔn n'o de la o anw tɛ ɲɔgɔn na foyi la anw ko k'i dabɔ M5 ko la i ka sira tɛ i k'i dabɔ a la i ko k'i t'i dabɔ a la n'i ko k'i t'i dabɔ a la n'i ye fɛn fɔ M5 mɔgɔw ma bilahi yarasibaci b'anw jɔlen sɔrɔ ɲɛ c'est-à-dire ne filɛ ka nin min kɛ ne taara kangari da aw ye ne ye kangari da aw ye ne y'a fɔ Lasi ɲɛna n ko Lasi a fɔ Alasa ye a kɛlen k'a ko nin daminɛ n y'a k'a dabɔ a la n ko n'a ye bilala diko la ka bila ni mouvement in na n ko n ye n kale masala a bɛ n jɔlen sɔrɔ a ɲɛ dorénavant i bɛ fɛn o fɛn fɔ M5 mɔgɔw ma n b'a bɛɛ ta n b'a étudier a bɛɛ lajɛlen n'i ye kalakalakan fɔ M5 ma tuguni Rasbachi n'i ye kalakalakan fɔ M5 ma n'i man jɔlen sɔrɔ ɲɛ i ka fɔ ma tu a tɛ marche bilen an ka jamana tɛ jɔ ko mun de kɛra a tɛ jɔ ko mun de kɛra a ye kɛri bila ka na katakata mɔgɔw bɛ ka tête de mort bila a ye kɛri bila ka na e n'an bɛɛ bɛ ji min na ɲun fɛ dɛ u si tɛ mɔgɔ i m'a ye ale ma bɔ k'a fɔ ko anw tɛ dɔwɛrɛ la miliyɔrɔ taw ni fɛnw kɔ a y'a ka bu a yɛrɛ ka respiratoire ye min ye a bɛ fiɲɛ minɛ ka bila ni min ninakili bu a y'o lamɛn bani bu ko extérieur mɔgɔ ninnu ye bâtards de vous voyez aw bɛ bɔ aw b'anw dɔgɔya ka sɔrɔ aw bɛ ka traiter u fɛ bâtard ne ma nin fɔ aw ɲɛna
cɛ mɔgɔ tɛ ni mɔgɔ ninnu dɔn ka ne jɛnɛ bɔ ka dani bɔ a mɔgɔ tɛ yen a tɛ yen sa n b'u dɔn de o caman b'u nɔfɛ bi parce que tɔgɔ ni sanga b'a la ne de y'a ta ka bɔ arasidali ninnu tu la n b'u dɔn de ne de y'a ta k'a to babinini b'a sen na k'a ta n b'a dɔn de n y'a fɔ aw ye n ko n'a kɛra dicté zéro faute b'a k'a la n'a kɛra dicté dani bi zéro faute k'a la maa tɛ yen min b'u dɔn ka tɛmɛ ne jɛnɛ kan maa tɛ yen min b'u dɔn ka tɛmɛ dani kan a mɔgɔ tɛ yen réseau sanfɛ a mɔgɔ tɛ yen i b'i yɛrɛ nɛgɛn de bilahi arasibaci b'i wele ka baro k'i fɛ ka tila ka t'i ba ni mɔgɔ dɔ ye a dalu b'an bɛɛ bolo a tɛ nin ye wa b'u y'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ye sa k'u bataru ko mɔgɔ minnu bɛ taa anw ka fɛnw doni ka taa di arasibaci ma ko c'est des bâtards aw yɛrɛ bɛɛ y'a mɛn n bɛna je sa o ne kumakan tɛ o mɔgɔ kelenw de bɛ wele ka réunion kɛ k'a ye bɔ aw ka jɛnɛ gosi mais a bɛ f'ulu ye ko a ye bɔ aw ka jɛnɛ gosi mais o bɛ taa traité tuguni anw fɛnɛ fɛ yen ko bâtard aw ni ala n'ala kira cɛ sérieux bɛ min ko jɛnɛ ko dani bɛ mɔgɔw bannen a yɛrɛ ne n'a k'a la bâtard ye mun ye on va mettre là j'espère que n ka bluetooth ka ɲi a bɛna b'u mɛn n b'a a kuma n b'a a bɛɛ décortiquer n bɛna a bɛɛ décortiquer anw bɛ bonya de dɛ min da ka di la n'i taara ouverture média la bi i ka taa faso jɔ kuma fɔ dɔrɔn da ka di la mais n'i taara dɛ ka taa katakatakan fɔ bilahi i b'an jɔlen sɔrɔ n'i taara i jɔ dɛ u b'a fɔ ko ne bɛ san dɛ ne tɛ san dɛ mɔgɔ ni ye ne san dɛ hali a bɛna fɔ ko su ye ne san arasibaci e bɛ ɲinɛ k'a fɔ mun na a bɛ fɔ muso ma ko sunguruba mun na a bɛ fɔ ko muso sunguruba parce que cɛ min bɛ don ka bɔ k'i kan o de ka ca n'i y'a ye k'a fɔ muso o muso ma ko karisa c'est une prostituée o b'a yira k'a fɔ ko cɛw de bɛ doni ka bɔ caman k'a kan o cɛ minnu bɛ doni ka bɔ caman k'a kan n k'a bɛɛ bɛ wari de d'a ma kelen 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 a bɛɛ de tɛ wari d'a ma kelen kelen o bɛ cogo min na dɛ leader prostituée fɛnɛ bɛ ten bɛɛ de bɛ doni ta ye ka d'a ma donc n'a fɔra ko nin y'a di nin y'a di a bɛɛ y'a di ma a bɛɛ tous e yɛrɛ tɛ fɛn dɛmɛ ko mɔgɔ ma fɛn d'e ma an bɛɛ nin bɛɛ kalama anw de y'i sutura a kan an de b'i sutura a kan an de y'i sutura a kan ne wulila ko a fɔra ko IRD ye wari d'e ma IRD ye wari d'e ma e ye campagne minnu kɛ élection na e ye campagne minnu kɛ e y'olu kɛ wari e b'o kɛ fu la e b'o wari bɔ min e tɛ baara la e tɛ foyi la CDR tɛ ka foyi kɛ e b'o bɔ min denmisɛnnin minnu bɛ tugu e kɔ n ko n'aw kun nana wari bɛ d'u ma e b'o wari bɔ min essence minnu bɛ k'a kɔnɔ e b'olu bɔ min an tɛ nin bɛɛ kalama mais anw ye nin an ɲɛ tugu nin bɛɛ kan parce que tant k'i bɛ fasoko la mais ni fasoko tɛ fo ko wɛrɛ mais non an t'a jɛ i la a tɛna taa dɔwɛrɛ fɔ dɛ a tɛna foyi kɛ ka justifier dɛ a fɔra ko nin ye n ka école sara a fɔra ko nin ye wari di yan a fɔra ko nin ye wari di yan a ma fɔ ko nin ye wari di yan arasibaci muso n'i y'a mɛn a bɛ fɔ muso ma ko prostituée o b'a sɔrɔ cɛ 1000 de bɛ don i kan olu cɛw don o don kɛ u bɛɛ bɛ taa wari de di o de a bɛ fɔ ko prostituée o bɛ cogo min na dɛ prostituée leader prostituée révolutionnaire a bɛ ten de o parce que n'o tɛ bɛɛ tɛ t'i servir e la ka tɛmɛ politique mɔgɔ bɛɛ tɛ k'a servir la ka tɛmɛ olu b'u servir la ka tɛmɛ fu de la c'est la même chose donc n'a fɔra ko nin y'a di nin y'a di a bɛɛ y'a di a bɛɛ de y'a di o tɛ jugu nkalon ye o tɛ jugu kuma ye i yɛrɛ b'o dɔn ne b'o dɔn an bɛɛ b'a dɔn e b'o dɔn ne b'o dɔn dani b'o dɔn jugu kuma tɛ dɛ e bɛ jɔ e bɛ hali non laisse tomber ale ye Musa Marakaw ale ye Musa Timini ka dossier ta i y'a bila ni mun ye an t'o i tɛ bɔ k'o fana fɔ i ye dossier bila mun na parce que a bɛn'o de fɔ a bɛ fɔ nin bɛɛ bɛ se ka wari di ne ma a bɛɛ b'a di e de y'a fɔ ko i t'i ka kutabu datugu sinon a bɛɛ de b'a di hali politiciens dɔrɔn tɛ hali mɔgɔ wɛrɛ gansan e b'u ka dossier ta a bɛ négocier i b'a bila hali mɔgɔ wɛrɛ gansan nous allons tous les preuves mais nous an tɛ fɛ ka se o yɔrɔw ma sa an n'i tɛ se o yɔrɔw ma an tɛ fɛ ala ka deli an n'i ka se o yɔrɔw ma o
parce que n'an ye sera o yɔrɔ ma o ye destruction totale an t'i détruire la o an k'o de tiɲɛ fɔ i ka wari minɛ i ka fɛn bɛɛ kɛ mais ni a sera jamana ma wari minɛ branche bila i kana jamana jɔ an bɛ o dɔrɔn de nɔfɛ o sinon an tile kelen ma a f'i ye k'i kana wari minɛ an tile kelen ma f'i ye kana business kɛ ayi o yɛrɛ jɛlaba in dabila ten parce que hali minnu b'a d'i ma o tigɛlen b'i la o yɛrɛ jɛba in dabila ten projet min b'i bolo k'i bɛna référendum campagne kɛ ka n'i da don a la dɛ an b'o fɛnɛ f'i ye ka bila yɔrɔ an y'a f'i ka n'i da don M5 ko la projet min b'i bolo ko i bɛna wuli k'i bɛ campagne kɛ komi i ye dialogue national campagne kɛ cogo min na ka taa fan bɛɛ fɛ ko dialogue national i b'i dabɔ i kana n'an dala yan ko fɛn dɔ national dɛ n'i nana an dala yan nɔ o bɛ juguya ni fɛn bɛɛ lajɛlen c'est-à-dire i tɛ Mali in jɔ i ta k'i ka journal kalan ye i ta kɛ journal kalan ye soit tu es journaliste toi tu es révolutionnaire voilà n'i ye journaliste ye ni min ka di ye a kɛ mais n'i ko i ye révolutionnaire i bɛ révolutionnaire baara de kɛ n'i t'o kɛ wa anw b'o f'i ye a tɛ nagamu ka d'anw ma yan bilen c'est fini c'est fini e ko n ko anw de ye soutenir o mo in kan anw de tun tɛ bɔ k'a fɔ mɔgɔw ya nin bɛɛ bɛ se ka wari d'e ma nin bɛɛ tɛ wari di sunguruba ma ni sunguruba y'i jɔ iri kɔnɔ cɛ joli b'a ta ka bɔ n'a ye cɛ joli bɛ don a kan a bɛɛ tɛ to de di n'i fana y'i ka jɛkulu kɛ prostituée jɛkulu ye bɛɛ bɛ don ka wari d'i ma kɛ o tɛ wajibiya est-ce que o ye kuma minnu bɛ bali mɔgɔ la n'a bɛ fɔ n'i taara sungurubaso la sa i bɛ taa sunguruba dalen sɔrɔ a ka chambre kɔnɔ cɛ bɛɛ bɛ don ka bɔ k'a kan o cɛ fɛn bɛ don ka bɔ k'a kan olu bɛ taa kulonkɛ de la n'u bɛ taa wari de d'a ma a b'a d'olu ma fu de la n'u bɛ wari de d'a ma o bɛ cogo min na n'i ka jɛkulu kɛ prostituée jɛkulu ye mɔgɔw bɛ don k'u servi olu mɔgɔw bɛ servi fu la o tuma danga bi quoi olu mɔgɔw bɛ servi fu la olu tɛ servi fu la o katikati tɔw bɛɛ bolo yen nɔ a katikati tɔw bɛɛ bolo yen nɔ a bɛɛ kelen tɛ k'a ka biɲɛw bila o musow tɔgɔ la an b'a bɛɛ kalama mais an tɛ fɛ ka se o yɔrɔw la sa anw tɛ fɛ an ka se n'aw ye o yɔrɔ ninnu na quoi olu yɔrɔw ye profɔnw ye quoi nous on veut pas k'an ka se foyi an ye fɛn o fɛn demande fɛ dɔrɔn i dabɔ M5 ko in na i da bɔ a la i ko i t'i da bɔ a la an ni bɛ ɲɔgɔn dɔ la i tɛ Dugo ka baara ca Dugo ka ko tɛ tiɲɛ an bolo yan a tɛ tiɲɛ yan nɔ i da bɔ a la politiciens mana Mali kɛ fɛn o fɛn c'est pas ton problème ni politiciens ye 100 da Mali kan e ye 1000 d'a kan ni politiciens ye Mali ci e y'a ci ka tɛmɛ fɛnw cira e nɔfɛ yan pinaw jenina e nɔfɛ yan voilà yiriw tigɛla e nɔfɛ yan donc i b'i sama ka bɔ mɔgɔw kunna n'o o katakata ko ye voilà jɔn bɛ se k'a bila a kunna ko e ye Bubu gosi Bubu n'est pas républicain e yɛrɛ ko mɔgɔ min tɛ républicain ye k'o to juste dɔrɔn ministre simple yanni na gouvernement kuturu talen ka d'o ma o bɛ k'e bolo républicain ye suko ni dugusɛjɛ o bɛ k'e bolo républicain han nin b'i faamu de e de ko an bɛɛ ma yan Bubu tɛ état dɔn Bubu n'est pas républicain a suko ni dugusɛjɛ Bubu kɛra e bolo républicain Bubu kɛra e bolo n t'a dɔn min ye ayi ma kɔnɔ j'arrive mɔgɔ mugan ni saba sara o arasibaci i ma taa cɔri n'o ka plateau kan ka taa kuma dɛ parce que ko ne ni Dani b'i kɔ sisan k'i tile i ka baara kɛ i bɛ wuli k'i bɛ taa cɔri n'o fɛ ka t'i expliquer mais mɔgɔ mugan ni saba sara i ma t'i expliquer ne m'a fɔ e ye n ko urgence tɛ e la urgence t'i la o surɔ i ma n'i sigi ko saga ni saga ko ani ka mɔgɔ mun kɔni diyara ne o kɛra i y'i ka mɔgɔw fo o kɔni diyara ne vraiment to i k'u fo dɛ parce que o de b'i ka ko ta ɲɛ to i k'u fo i k'i mago don i ka mɔgɔw la an y'o de f'i ye i mago tɛ mɔgɔ la i ka sira tɛ mɔgɔ la kana da foli in dɔrɔn fɛnɛ ma n'i bɛ ko ɲɛnamaw kɛ u consulter i k'u hakilinata dɔn i k'a dɔn k'a fɔ u tagabolo ye min ye u bɛ fɛ ka taa cogo min na voilà parce que mɔgɔkɔrɔbaw de don denmisɛnninw tɛ voilà i ka u ka porte-parole de ye u ma min don i da kana taa fɔ donc kana da foli in dɔrɔn ma k'i b'u berner ka tɛmɛ non i tɛ mɔgɔ si berner yan n'i da ye parce que Alasa dalen b'a da de la quoi a bɛ ko bɛɛ kɛ k'i jigi da da in de kan k'i jigi da da in de kan donc n'a bɔra a b'i ɲɛ waga mɔgɔw ɲɛ la k'i pɛrɛn-pɛrɛn ka kow kɛ ni fɔni dɔ ye ka mɔgɔw ta ni ho en haut ye non mɔgɔ si tɛ ta en haut ici la
mɔgɔ si mɔgɔ tɛ ta an wo baara kɛ tiɲɛ kan dɔrɔn an ka taga bonya baara kɛ tiɲɛ kan an ka taga bonya nkalon si tɛ mɛn boli la ale ka président kan ka tigɛ la kunu parce que e bɛ se k'u fo olu yɛrɛ tun t'a dɔn k'e bɛ se ka olu fo e ye sɔrɔ bɛɛ kɛ k'i ka mɔgɔw fo ja e tun bɛ se foli la mun e m'o kɛ il fallait que fo an ka bɔ k'o e critiquer n'o e ka sɔrɔ k'o kɛ ça veut dire que o tuma mun de bɛ yen a ye b'u lamɛn an minnu bɛ bɔ k'a fɔ ko k'aw b'anw dɔgɔya aw bɛɛ tere yan ko batari ala tɛ sunɔgɔ dɛ voilà. Batari ka ca bɛɛ ka ca a bɛ caman ye k'olu don olu tɛ wallahi non c'est pas ça aw yɛrɛ y'a mɛn yɔrɔ y'a mɛn ko an ka kɔfɛ mɔgɔ ninnu bon ye ka vocal dɔ bɛ yen an ka segin a kan yɔrɔ bɛ ye nin mɛn k'an ka kɔfɛ mɔgɔ ninnu k'u batariw ka ca a y'a cɔn ka dɔ bloquer dɛ voilà au revoir kɔfɛ mɔgɔ minnu ye fɛn bɛɛ kɛ arasa yɛrɛ ye ko kɔfɛ mɔgɔw b'u de mankan ye wa arasa yɛrɛ bɛ min fɔ ka jugu ni nin dɛ a bɛɛ bɛ yen o an bɛ nalen o n'a ma bila an bɛ na o ko kɔfɛ mɔgɔw batari de ka ca k'a bɛɛ batari a bɛ faamu de yɔrɔ a mɛnna dɛ ko kɔfɛ mɔgɔw batari de ka ca mɔgɔw bɛ hali nin kɛlɛ in na yan nɔ mɔgɔ bɔgɔden de bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ ka t'olu ka kote la mɛ olu bɛɛ bɛ ka traité dugu ma ko batari anw yɛrɛ fɛ yen mɔgɔ minnu bɛ k'anw kɛlɛ sanfɛ a bɛ ka taa fɔ dugu ma ko olu batari a bɛ faamu wa aw ni ala cɛ mɛ an ka sira tɛ ninnu an tun bɛ ninnu caman to yen parce que bon faso in de ka d'anw ye dɔrɔn quoi min ka d'anw ye o ye faso de ka gɛlɛ anw bolo ni nin bɛɛ ye mɛ ni faso in t'i jɔ mɛ a ta han n'a fɔra aw ye ko ninnu bɛ mɔgɔw traité ko batari est ce que mɔgɔ bɛ da la mɔgɔ tɛ da la o de la aw bɔra ni kelen man ka vocal ye dɔw b'u jɔ ko wayi ko dali ko vocal ko kuma arasa ma o de la a ma ɲi o n'i ye min kɛ cɛw tatɔla la cɛw segintɔla b'a k'i la arasa ma kelen man ka vocal ci ya kelen man ka vocal a dira arasa bolo de ma kelen man y'a kɛ k'a ci arasa de ma o kelen man fana ka kumakan privé de don ɔ arasa yɛrɛ ye arasa tant que arasa bɛ place mun na a bɛ wele ko guide ni arasa yɛrɛ sera ka mɔgɔw ka conversation privée an fana bɛ mɔgɔw ta si kɛ o t'a bannen ya ale m'o dabɔ de ka kelema tɔɔrɔ wa hali sini foyi ma y'a la fɔlɔ ni kɛlɛ in ma dabila foyi ma y'a la fɔlɔ sani e ka boli ka taga k'e bɛ taga cɛri nɔfɛ e arasibaci ka bɔ hali arasibaci ka 5 minutes tun bɛ nin kɛlɛ in bɛɛ ban 5 minutes mɛ komi i bolo de k'i bɛ se anw na o barika min b'anw kɔ o b'e kɔ wa a bolo de k'a tun bɛ se anw na o de y'a to a jamana ka yada ne m'a f'i ye depuis ko in daminɛ n ko arrogansiya b'i ta tiɲɛ ne m'o f'i ye n'i y'a n'o tɛ bɛɛ kumara arasa fɛ ko arasa bɔ i ka kuma n ko f'a ka mɔgɔninw b'a fɔ a ye hatɛ kuma nin ko in na a kana kuma yɛrɛ n'a ma kuma da bɛ digi mɔgɔ min o y'ale de o arasa ka 5 minutes video ka bɔ dɔrɔn k'i sigi ka 5 minutes kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka jɛnɛ dɔgɔya ka dani dɔgɔya ni ne arasibaci de kama don a y'a dabila n t'a fɛ o y'a yɛrɛ n'a sɔrɔ an tɛna kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ ye bilen quoi mɛ n'a bɛ arasa bolo k'a ni ne ni dani ale bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ arasibaci tun bɛ min fɔ a tun bɛ bɔ de ka apaisement kɛ k'a yira CDR cɛ fara muso ka jɛnɛ dani viromani bɛɛ aw bɛɛ ye ne dɔgɔnin de aw bɛɛ ye ne kɔrɔw de aw bɛɛ ye ne balimaw de aw bɛɛ ye ne baarakɛɲɔgɔnw de bon aw bɛ fɛn mun ka Facebook la n b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a dabila o fana tun bɛ se ka kɛ a tun bɛ se k'o fɔ an malika kɛlɛ la n ko arasa ko problème ko min bɛ yen bi ko coronavirus ka gɛlɛn ni malika ko kɛlɛ k'an ka malika ko kɛlɛ jɔ fɔlɔ ko ka coronavirus kɛlɛ kɛ mɛ munna a m'a fɔ ko fɛn min bɛ jamana kɔnɔ bi n'o y'an ka mɔgɔw bi ka sa an ka ni kɛlɛ in jɔ fɔlɔ an ka occuper jamana in na munna an m'o fɔ parce que ni de b'a arranger o ni de b'a arranger mais c'est à dire a jɔnna anw ka capacité la quoi peut-être a b'ale bolo anw tɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ quoi
a y'o de miiri quoi ou bien peut-être a dara mɔgɔ dɔw la minnu bɛ se k'anw kɛlɛ ka d'a ma quoi mais Arasbachi anw ni mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la sa anw bɛ de gosi ka jigin e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ t'e bolo anw bɛ mɔgɔ min jate e yɛrɛ b'o dɔn a mɔgɔ t'i bolo anw bɛ mɔgɔ min jate a mɔgɔ foyi t'e bolo e yɛrɛ b'o dɔn a mɔgɔ foyi t'e bolo k'anw bɛ mɔgɔ min jate e yɛrɛ b'o dɔn donc n'a tigɛra da o da kan a da bɛ digi e de la e yɛrɛ b'o dɔn Arasbachi ka kumakan kelen tun bɛ se ka nin bɛɛ ban 5 minutes au lieu k'i ka taa affichage kɛ k'i bɛ t'i sigi Thierno fɛ yen nɔ k'i bɛ t'i yɛrɛ lajɛya ou bien ka t'i bila kuma caman ba la pour que k'an kisi nin ko in ma e kun ka bɔ dɔrɔn 5 minutes mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'aw bɛ bɔ a bɛ jɛnɛ dɔgɔya a bɛ danni dɔgɔya n'aw b'a kɛla ni Arasbachi de kama ne b'a fɔ a y'a dabila a ka faso ko kɛ a ka ne ka kɛlɛ dabila o ye i kun bɛ se k'o fɔ o i m'o kɛ o est ce que ne ye nin min fɔ a bɛ tɛmɛ 2 minutes kan i m'o kɛ o hali e ka grand dossier kɔnɔ e kun bɛ se ka nin yɔrɔnin dɔrɔn fɔ après kɔfɛ lasi b'a tigɛ k'a kɛ video komi kɔrɔlen k'a bila diɲɛ bɛ k'a mɛn min bɛ ka kɛ i m'o kɛ o hali ni e ni ne ni Dani tɛ kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ e kun bɛ se ka bɔ k'o fɔ o bon n'i y'a dɔn k'an bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ka mɔgɔ e kun bɛ bɔ k'a fɔ CDR video manu ni Arasa kanubagaw aw bɛ fɛn min na Facebook kan n'aw b'a kɛla ne de kama a y'a dabila a ye ɲɔgɔn minɛ an ka baara kɛ a ye nin bɛɛ dabila ne tɛ nin fɛ n ka jɛkulu kɔnɔ hein donc e b'a fɔ e ye guide ye chef ye mais toi t'es un chiffon e ye guide ye chef ye mais e ka jɛkuludenw bɛ se ka ɲɔgɔn faga faden to kɛnɛ kan hali e kun tɛ nin kɛlɛ in dabila ne kama i t'a dabila Dani kama e bɛ nin dabila i fadenw de kama k'a ye bi ko jɛkulu bɛ e tɔgɔ la k'olu mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔn kunci ɲɔgɔn lebu ɲɔgɔn dafara e yɛrɛ lebu b'o la e fana bɛ k'a fɔ mɔgɔw ka dɔw lebu bɔ kuma nkalon bɛ ka tigɛ k'o bɛ fabriquer e sigilen don réseau kan mais kunu Arasbachi yɛrɛ yira maliyɛn den bɛɛ la surɔ ko ja jɛnɛ bɛ min fɔ e b'a mɛn Dani bɛ min fɔ e b'a mɛn fɛn min bɛ ka fɔ Facebook kan e tulo b'a bɛɛ la mais pourquoi Arasbachi e ma réagir pourquoi e ni Ala cɛ Arasa ye mɔgɔ jɛɲɔgɔn ye wallahi Arasa kunu tugun ne tigɛli la ka taa fɛ kunu ne y'a dɔn ja hali ni mɔgɔ y'a fa da k'a kantigɛ e ye mɔgɔ mana ba da k'a kantigɛ e ye wallahi Arasbachi ne mɔgɔ bɔra a tigi la don o don e b'i sen fila ko k'a digi a tigi kɔnɔ billahi ne sera ni ɲɛ sɔrɔ tuguni fɛn min kun kan ka kɛ k'i tulo t'anw na mais depuis e nan'i sigi ne ka 30 millions fana bɛ di yan dɛ o Dani jɔn ye 30 millions fɔ Dani tɛ a fɛn min hali anw bɛ mot dɔw fɔ k'a yira e Arasbachi la ja k'i tulo b'anw na jɔn bɛ k'a fɔ ko n ka 30 millions bɛ di Dani tɛ a ja Arasbachi i tulo bɛ Dani na o ja i tulo bɛ jɛnɛ la o jɔn bɛ ka sagajigi ko fɔ Dani ne ye video kɛ ko ne tɛ feere Arasbachi y'a ka video bɛɛ kɛ saga ko ye a yɛrɛ ka thème ko bi thème ko saga ja e tulo bɛ anw na ja biru bɛ ka kɛ Facebook kan e tulo b'a bɛɛ la ja conflit fɛn fɛn bɛ Facebook kan e tulo b'a bɛɛ la aw ni Ala n'Ala kira cɛ n'a y'a sɔrɔ ko Arsardini mɔgɔw de bɛ ka ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ ɲanguma m'a sɔrɔ Haidara bɔra ka déclaration kɛ k'a ka mɔgɔw fara ka bɔ ɲɔgɔn na ɲanguma m'a sɔrɔ Haidara y'o kɛ han mais jɛkulu tɛ e tɛ fɛ i ka jɛkulu ka taa ɲɛ o e bɛ fɛ i ka to Facebook de kan donc n'i ye faama min ka lebu sɔrɔ i bɛ bɔ k'o bagabaga n'o ye donc n'o bɛ ka siran o bagabaga ɲɛ o b'a ka mɔgɔw bila i fana b'i ka mɔgɔw bila aw b'a gérer aw ni ɲɔgɔn cɛ i ka mɔgɔw b'u ta sɔrɔ i yɛrɛ b'i ta sɔrɔ trace t'a la foyi t'a la i n'u bɛ ɲɔgɔn subagatɔ don i n'i ka cɛni fila in aw bɛ subagatɔnya de la o mɔgɔ t'aw fɔ ne ye o ne bɛ kuma o kuma avancer a bɛɛ dalu bɛ n bolo mais an tɛ fɛ ka se n'o yɔrɔw ye o Arasbachi hali ni y'a fɔra fatɔ ye k'e bɛ taa négociation kɛ i ni mɔgɔ cɛ o tigi bɛ dɔw la e b'a fɔ ko mɔgɔw ka bɔ ni prévu ye prévu ye e yɛrɛ kɛwale de e yɛrɛ kɛwale de ye prévu ye e kɛwale de y'anw ka prévu ye kuma caman a bɛ fɔ adamaden ma k'i taara gulɔ min est ce que o b'a yira est ce que gulɔ o tigi bɛ gulɔ y'a tigi bolo i bɛ mɔgɔw ye kɛnɛma ko gulɔ mina filɛ est ce que o b'a sɔrɔ gulɔ b'a dɔw bolo gulɔ t'a dɔw bolo a bɛ dɔn tɔgɔ de k'a ye gulɔ min i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ u falen don u bɛ lingilanga u bɛ geste min kɛ o de b'a fɔ ko nin ye gulɔ minɛ ye u bɛ geste min kɛ u bɛ lingilanga i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ u bɛ kuma lankolon fɔ la i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ u ye ɲɛgɛn yɛrɛ k'u ka kulusi la mais o t'a yira k'a fɔ ko e y'a ye ka gulɔ min o mais a kɛwale de b'a to e b'a désigner k'a fɔ k'a ye gulɔ min a kɛwale mɔgɔ 100 bɛ yen faransiya i n'a bɛɛ bɛ yiri kɔnɔ
i b'i bolo ɲɛsin a ma ko cɛ ko gulɔ kasa bɛ nin fɛ mun y'a kɛ est ce que e gulɔ y'a bolo mais ngo kasa in de b'a to e b'a fɔ ko gulɔmina don mais o t'a yira k'a fɔ k'i taara gulɔ bouteille sɔrɔ a bolo o bɛ cogo min na dɛ e ta bɛ ten de o mɔgɔ e tɛ naloma ye e ma deli ka kɛ naloma jo e ni ala n'ala kira cɛ arasibaci hali n'a fɔra mɔgɔ min ye k'e bɛ t'i sigi ka contrat signer e ni mɔgɔ min cɛ o tigi e mɔgɔ bɛ dɔw la mais o mɔgɔ 200 t'e bolo mun bɛ contrat signer tɔgɔ la o mɔgɔ 1000 tɛ yan o mɔgɔ 1000 b'e bolo o mɔgɔ 1000 bɛ ale ka cɛ ni fila in yɛrɛ olu de y'a bɛɛ olu de b'a bɛɛ kɛ o olu de b'a bɛɛ kɛ o trace tɛ n'a ye a la olu de b'a bɛɛ gérer i place la o olu de b'a bɛɛ gérer place la e naloma de e bɛ to k'o kɛ jɔn bɛ sɔn o ma hali ne yɛrɛ jɛnɛ bɛ sɔn o ma hali ne yɛrɛ n'i ye ne wele sa ko jɛnɛ n bɛ fɛ ka nin kɛ ni fɔ ni tɛ n yɛrɛ fɛ bi bi in na fɛn bɛɛ enregistrelen don fɛn bɛɛ bɛ archive la fɛn bɛɛ enregistrelen don danga de bɛ mɔgɔ jumɛn kɔ i bɛ taga ka taa fɛn négocier i bɛ sɔn de hali olu mɔgɔ minnu b'o kɛ olu yɛrɛ de ta hali olu yɛrɛ t'a kɛ olu fana ka mɔgɔw de b'a kɛ olu ka secrétaire ou u ka commis u yɛrɛ u ka mɔgɔ dɔw de fana b'a kɛ n ka ko dɔw bɛ traiter su dugu tila 3 heures bɛɛ dalen ɲɔgɔn yew bɛɛ kɛ business b'i tan chacun prend son truc bɛɛ bɛ taa an dunu ti ko ye k'olu bɛ fɔ yɛrɛ o gulɔmina bɛ fɔ gulɔmina ma ko gulɔmina mais est ce que i bɛ gulɔ bouteille y'a dɔw bolo i tɛ gulɔ bouteille y'a dɔw bolo mais minnu bɛ désigner ko gulɔminaw parce que i bɛ taa gulɔ kasa ma fɛ u tagamacogo b'a yira k'u ye gulɔ min i bɛ taa ɲɛgɛnɛ sɔrɔ a dɔw ka kulusi la a dɔw kuma cogo a dɔw ka agression cogo gulɔ kasa c'est là tu dis que nin ye gulɔminɛ ye mais o t'a yira k'a fɔ k'e ye gulɔ bouteille y'a bolo c'est la même chose ne nana k'i jɔ ko wa yɛrɛ a ye na nin prévu ye dɛ e yɛrɛ kɛwale de ye prévu ye e kɛwale de ye prévu ye n'i ma wari minɛ i tɛ ka bubu dɛmɛ arasibaci e ka bɔ ka kala tigɛ bubu la komi don ko n ye video min je bɔ i k'a fɔ ko bubu n'est pas républicain dɔrɔn bɔ i k'a fɔ ko bubu n'est pas démocrate bɔ i k'a fɔ ko bubu tɛ état dɔn yɔrɔ o tɛ nin ye dɛ mais nin mot saba e k'o fɔ ala kama bɔ i k'i pɛrɛn-pɛrɛn bubu kunna n'i y'i pɛrɛn-pɛrɛn a kunna gɛɲɛ b'a yɛrɛ fɛnɛ bolo gɛɲɛ bɛ i m'a fɔ ko gɛɲɛ tun bɛ bubu bolo fɛ gɛɲɛ bɛ karim bolo ka dɔ bunte yan gɛɲɛ b'u bolo k'i ci sen na f'i zɛmɛ a bɛ se k'a faamu cogo di ko buwa fana bɛ bɔ ka arasa défense rɔ buwa fana de bɛ bɔ buwa fana i ko e ye duwawu ko e ye barikaden ye buwa fana i ka barikadenya bɛ ne ta kɔ i tɛ se ka kɛ halaladen anw ɲɛ ne ni dani de ye halaladen ye voilà na anw kun don n'i ka ran n'a ka baara k'i an n'i ka baara kɛ o kɔrɔ de k'e y'anw da halaladen i m'a ye anw ma sɔn ka don parce que anw y'o de fɔ anw ye halaladenw de donc i bɛ se k'i ka halaladenya texte arasibaci de la mais pas nous pas ne pas dani anw de ko an tɛ bɔ an kumakan kan aw bɛ se k'a faamu cogo di mɔgɔ minnu bɛ wele k'a ye bɔ ka jɛnɛ fana bannen olu de bɛ ka traiter b'u fɛ ko c'est des bâtards tɔ n ka kala sa anw bɛ nkalon da mɔgɔ la wa yan anw y'a fɔ yan ko weleliw de bɛ kɛ anw ka fɛnw bɛ tigɛ ka d'u ma u nana ko anw ye nkalontigɛlaw ye ko kije ko de bɛ k'aw ni arasa bila ɲɔgɔn na anw m'a fɔ yan wa ne jɛnɛ ye ko yan n ko ne ni dani bɛ video fɛn o fɛn kɛ n k'a bɛɛ bɛ tigɛ ka di arasibaci ma o mana k'u b'o fɛnɛ nkalontigɛ a ye kɛri bila u bɛ ka na ale tête de mort bila pour que n ka Facebook ka signaler a ye kɛri bila a ye b'u lamɛn dɛ bu de bɛ ka extérieur mɔgɔw traiter ko des bâtards a y'u lamɛn sa an bɛ kuma wa nin tɛ dangadenya jɛkulu yɛrɛ yan i bɛ wele ko bɔ ka karisa ba neni a bɛ ka fɔ e yɛrɛ ma k'e ye bâtard o mɔgɔ kelen bɛ ka fɔ e ma k'e ye bâtard aw ni ala cɛ ne m'a fɔ ko jɛkulu tɛ yan n ko dangadenya jɛ don wa duwawuden n'i bɛ duwawu hali duwawu dɔɔni b'i kɔ bilayi arasa yɛrɛ b'i gɛn wa arasa yɛrɛ bɛ duwawudenw gɛn koyi arasa yɛrɛ de bɛ duwawudenw gɛn cɛ tɛ muso tɛ duwawuden tɛ se ka to a kɔ o bɛɛ n'i ka wagati dɔrɔn de don hali ni duwawu dɔɔni b'i kɔ bilahi tɛ se ka to arasa kɔ i bɛ taa wa a yɛrɛ de b'i lata koyi cɛ t'i lata muso t'i lata a yɛrɛ de b'i lata ayi ani duwawuden tɛ se ka mɛn ɲɔgɔn bolo parce que dangadenjɛ de don i m'a ye a bɛ fɔ minnu ma k'a ye bɔ a ka jɛnɛ ni dani bannen olu de bɛ ka traiter dani fɛnɛ fɛ yan k'olu bâtard nin bɛ faamu cogo di ni dangadenjɛ tɛ nin bɛ se ka kɛ a ye b'u lamɛn
Batargacha, Chama Puru, Wallah, no, c'est le bâtard. Yoro be au traité ka me ko vous êtes bâtard. Abe ma mère. Le verdict avait passé dans une fille. Ah. Ne ma ni fo ma de Dani mani oh ni Dani ni fo ko Dani o doya. Oh bu fene ya au traité ko vous êtes des bâtards. Ateta bu kungolo tike. Ne me yelu la de quoi. Imagine on bora me yele ka tebe dia. Alo olu be mogo la bo on kama kay bo ka jenani Dani neni. Mais en même temps olu be ka ta fo Dani ko c'est des bâtards. Aw ni ala na la krache. Do de barka de. Ebe ka nunu neni, ebe ka mogo neni no fe, obi kila ka ta fo ke bâtard. Kuma be famwa. Hein? Aywa, ala tien demede. Jenani Dani neni bagaw, an baw bar, ne ma fo wa ngon barka de ne ni Dani, billahi. An ye fɛn ka an y'a kan faso kanu ne kama. Awɔ. Sinon ebe mogo min be ka neni. Ebe ka neni mogo min kama. O be ke yɛrɛ neni bagaw traité yɛrɛ fe ko lu bataru. Yɔrɔ kɔni ala ko be ne. Awɔ. Ni bilala do den na barika denw na ala b'i lebu k'i barika ban k'i ta tiɲɛ k'i bila diɲɛ kɔnɔ tani. O de y'a to bi. Ko bataru de ko minnu bɛ extérieur la. Ko wa ko mɔgɔw y'u filɛ mɔgɔ minnu ye ko mɔgɔw tɛ dɛ. Anw m'a fɔ ngo aw ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw la. A ye t'aw mɔgɔ la. O bɛ olu mɔgɔ dɔw bɔra yan ka n'u sigi ko jɛnɛ ye galo ta ka d'a na. Ka bɔ Segu Sakɔ yɛrɛ min filɛ ale bɔra ka kuranɛ kale. Segu Sakɔ ala ma tiɲɛ bange bi. Segu Sakɔ e bɔra yan ka i kale ke e sen tɛ complot la. Ala ma tiɲɛ bange bi. A ma fɔ k'aw de bɛ fɛnw tigɛ. Aw bɛɛ tɔgɔ bɛ yen o. A ma min dɔn walahi u bɛɛ tɔgɔ bɛ yen. A bɛ na ale la Dani m'a fɔ a k'aw ka taa dɔɔni k'a preselen t'aw ma. Ayi. Dani m'a fɔ Segu Sakɔ n'i tɔgɔ ma la don min na i bɛ sɔrɔ ka na ko jɛnɛ ma nkalon da na. I m'i kale bɛɛ ɲɛna faden kɛnɛ kan i m'i kaleya. Segu Sakɔ i m'i kaleya. I n'i kale bɔ tugun k'i kale. An bɛ na n'i ye o. Ni mɔgɔ min yɛrɛ ye Segu Sakɔ sigilenni i b'a fɔ ko kuranɛ karamɔgɔ Segu Sakɔ usazi. Ni mɔgɔ min ye usaziya la ka tila k'e dugumala ye e kɛwale sokɔnɔna la Segu Sakɔ billahi sadiri o la ne b'aw lajɛ ne dabali bi ban quoi. Ni ye Segu Sakɔ i b'a fɔ ko mɔgɔ ɲɛnama ba i b'a fɔ ko n ka sa k'an denw kalifa la. Mais ala kan'aw bɔ Segu Sakɔ kɛwale kan. K'a ka groupe falen b'o mɔgɔ na sugu de la. Sadiri chrétien kaburu u kɛnɛmana de cɛ ka ɲi u kɔnɔna man ɲi u bi ten u bɛɛ k'a daminɛ grand frère ba yɛrɛ la u bɛɛ de bɛ ten chrétien kaburu de don n'u y'u sigi ka kuranɛ jigiɲana wallahi i b'a fɔ ko ala ka cidenw de don mais ala ka n'i bɔ u kɛwale ka dugu ma u kɛwale la ilaha muhamadu rasulullah n'i y'u kɛwale ye hali i ka wulu i tɛ sɔn k'a fɔ k'u n'a ka jɛ hali i ka wulu i t'a fɔ k'u n'a ka jɛ. Mais fɛn caman bɛ yen anw kun b'a to yen parce que tant que fasojɔ kan bɛ ka bɔ i da kɔnɔ anw bolo olu bɛɛ ye fɛn fu de tant que i bɛ ka faso jɔ olu ye fɛn fu de. Mais n'i ko k'i tɛ faso jɔ ayi i tɛ to yen dɛ. Tɔ min dara tɔw kan alasibati fasoden jugu mun dara olu kan baara bɛ den e kan u bɛ juguya n'olu tɛ. Baara bɛ den e kan u bɛ juguya n'olu tɛ. An ma finfin anw k'i dabɔ M5 ko la. Anw k'i dabɔ M5 ko la i ko i t'i dabɔ a la. Alasibati de ko yan k'an ka taa dialogue la ko n'an taara dialogue la ko n'an y'a ta tɛ ka k'an sago la k'an ka da kilake ka bɔ. Ok i ye terme wɛrɛ fɔ ko minnu b'a fɔ k'u tɛ taa dialogue la ko ni mɔgɔ y'i wele ko ayi na ko fɛti bɛ n fɛ yen k'e y'i sigi ka so ko tigadɛgɛ tɛ yen ko jabaji tɛ yen ko lɔgɔti tɛ yen ko tomati tɛ yen k'e dun ma taa fɔlɔ ko ni e taara k'i tɛn'o dɔn wa i y'o terme in fɔ. Mais terme mun yɛrɛ y'a to ne ko n ko alasibati kun bɛ se ka don nin na terme fila
terme folo folo yere mbeta na te ka ken sakola mbebo me mune ma do M5 la mune do nga make M5 na mebe do M5 na nga imamu digo kama nga karamugo ba kama mbonya ba yora bonya be nyoro mbe do alo kama me ni nya soro kata wulo ni ntara wola la ka fo ko kudeta kelo do menga kiliki klaki takabo mune mo fo onye ite se ko fo yi yo fo bubu be genye deika ibeka be genye deika karim be genye deika ali karim nga barage de be genye deika fo ka ti sadu se na no fo onye yawo ko ke teta M5 na o mo ko munu fana go kutita jalogu national la ma fo lo ko munu lutita kulumanga fo ko jabate to tamatite logotite jabajite zamete kulumanga fo wa angata bachilila ayi anteta bachilila tomatite logotite ibita folo de ni nya ita kun tomate ko ni mo soro kikabo mo fo wa me mune ma fo malen donyi nebe M5 na parce que fin munu ba kono olubi ne ka leinu ba kono wa kele do ni ka kele meni wuli la dongo do ka ye ka fo ko kudeta kele do menga samara sen flata mbe da perenga bo mune mo fo la iyo fanye dialogue lo me mune mo fo M5 tala ame boy ngo me mu yere dabali ba aras bati ko kale beta dialogue la ka kozi ke ko election shunyo ko kuma ala ko ka sababu ke ko election shunyo ko kuma kale ta kun yodi ale ta kun te ele dialogue la foye fo ka ta election be clean chogomina kale ta kun yede election be bo gouvernement bolo chogomina ka diseni mo ma kale ta kun yo dorone ko sede ta kun yo dorone arasbach memuna ma ta kun yini ni M5 na ta kun chamane kumbilawo itara dialogue la kibita election mi keleke o election ne bafuera o election ne shuena tuguni donc o ere raison ye o ere kumbe raison bo e ka do M5 na folo o ere kun ya dama o kun raison ere folo e ka do ko keleke parce que na ya soro ko bengan kera ka fo ko gouvernement te election organisé blé o gouvernement non seulement o ya organisé ou kila ka shuen ne bolo etara dialogue la kumina ibeka yo laidu boroto ibeka yo laidu tien ne bolo kanga do M5 na à la cause de o election shuen ko kele mine do na dialogue la donc alasbach ebeka non anti son ça ko malen de me baya meta dialogue la parce que élection ñuman te ka an fe o élection ñuman balia imbe ka an bali ka masakɛ président ñuman sɔrɔ o élection balia ñuman imbe ka an ka sariyaw bafoué o élection te ka kɛ ka ɲamina o be ka to jamana kɔnɔ don be ka kumaniya hɛrɛ la ka da ka président ɲanama te ka sɔrɔ ko an ka ta dialogue la o la an tara dialogue la élection ñuman ma se ka kɛ ne bolo yɛrɛ da ko bɛngan kɛra fɛn o fɛn dialogue la ka ibeka ya bebla poubelle la moko mani fo aras bati ngere ni fo o don ya so M5 mouvement madame Musa Timini tale seli folie bazen violet clair bikana a video biga pajika aras bati ere dako la ko fen kera dialogue la ko ibeka ya daji to abeka aras bati ni ibeka ya daji to abeka ibeka kanga kelede moko wili la ka fo ko ibeka ya daji tu dialogue ko bi ame boga ibeka kele ma yo orana klela ka ke olu mogo jugu ya baga ka kulu doga ya baga ka di ibeka ma ka nga sigi ke flow la parce que ko vivre de ba on balo ni ko an mena France ya million ton ni fona o ifena ka vivre ton balo ko ka fo vivre as bacho ta nga so sara ata on balo ata on foi an tuguri ko fils abili la faso kanu ne kama muna efenema do jalo efenema do mouvement sengina kumese ka do mouvement sengi na orasbach kumese ka do bi ibese ka do chini wo ali ni ma do kumese ki ka deme apporter indirectement et directement kumbe ni se ka ni beke mune make mune ya préféré ka dialogue national mo de gauche mune yo préféré ka M5 mo gauche parce ni magara bu la be gagner deika fo ka ti sadu suna ko on maya ke be taga dialogue la ko ka sababu ya ke election shweni ko
ko wa n'i taara n'i y'a ye a tɛ ka k'i sago ye k'i bɛ da gosi ka bɔ mun na e m'a fɔ bɛɛ ye ne Arasbachi fɛla tɛ coup d'état ye mɔgɔ yɛrɛ ma coup d'état fɔ e ye e de nana coup d'état don mɔgɔw da kɔnɔ k'i b'o don mɔgɔw kolo la i dɛsɛra k'i bɛna missionnaire ya la i dɛsɛra fo k'i bɔ k'i bi maliyɛn den bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko jama min bɛ bɔ k'e Arasa ka jama tɛ ni Arasbachi de tun bɛ nin ko in na i tun b'an bɛɛ sigilen sɔrɔ an ka nalomaya la an ka salon kɔnɔ grâce à Arasbachi jama bɔra Arasbachi de bɛ jama labɔ jama bɛ bɔ ka sɔrɔ ale ye sen tɛ ko la ale yɛrɛ la maloyara e la maloyara o jama bɔra e t'a la jama bɔra yɔrɔ e yɛrɛ ka laɲini i y'a dabɔ min kama a ma ko ye donc Arasbachi segin kɔ sa segin kɔ mɔgɔ fitinin minnu b'i kɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ quoi i kana olu perdre parce que bi ni kɛ kɛr'i kɔ min ka di mɔgɔw ye i bɛ boli ka t'o fɔ Bitchère n'o ka plateau kan pour que k'i yɛrɛ sorti e yɛrɛ ko tɛ an ko Mali de sinon e yɛrɛ don wa ni e don denbayatigi kamalenkɔrɔw bɛ sigi ka taa bila k'e filɛ wa mais mɔgɔw bɛ fɛn min b'i da kɔnɔ n'o tɔgɔ ko jamana o de bɛ mɔgɔw pousser k'i lajɛ o mais si c'est pour que e ka t'i sigi k'i yɛrɛ lajɛya fu la an ye dɔ k'o la Arasbachi an ye san 10 de k'o ko in na don o don e de bɛ k'i yɛrɛ lajɛya don o don e yɛrɛ bɛ yɛrɛ lajɛya la donc n'i ye nin yɛrɛ lajɛya ba in na dɛ y a quelque chose qui cloche pas y a un problème n'i ye révolutionnaire ye don o don yɛrɛ lajɛya ba la y a un problème parce que n'i y'a y'a bɔn n'a sigira kan don o don e bɛ yɛrɛ lajɛya la don o don e bɛ k'i yɛrɛ lajɛya mais y a quoi o ma diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ ka janfa siri e kan wa diɲɛ bɛɛ bɛ jɛ ka nkalon tigɛ e kan wa o tɛ se ka kɛ o e Arasbachi tun bɛ se ka don mouvement 5 na ka sɔrɔ ka conditionner ye mun ye i donna dialogue national la ka conditionner cogo min na i tun bɛ don mouvement 5 na ka conditionner ten condition tɛ dɔwɛrɛ ye o kɛlɛ dɔ bɛ sen na bi a kɛlɛ in jiko b'a kɔnɔ kuranko b'a kɔnɔ élection tagabolo ɲuman kɛlɛ b'a kɔnɔ e yɛrɛ ko c'est-à-dire ne dabali banna quoi Arasbachi yɛrɛ ko mouvement 5 na ko fɛn o fɛn b'a la k'a bɛɛ y'ale ka kɛlɛ ye ko wa a bɛɛ ka d'ale ko fo fɛn kelen ko IBK ka tagali ne bɛ Arasa dɔn ni Arasa kɛ dicté ne jɛnɛ bɛ zéro foot kɛ ni Arasbachi kun bɛ nin ko in na hali ni mɔgɔ kun nana ko coup d'état kɛlaw don a kun tɛ sɔn a b'a fɔ ko coup d'état tɛ président bɛ se ka taa démocratiquement Algérie y'a kɛ tan Bali national y'a kɛ tan nin y'a kɛ tan nin y'a kɛ tan nin y'a bɔ tan nin y'a don tan nin y'a fɛn tan a kun bɛ na n'o de ye mais mun na an m'o kɛ nin na au contraire ale de nana ni ale ye coup d'état mɛn mɔgɔ jumɛn da kɔnɔ Arasbachi yɛrɛ tɛ Arasbachi de nana don bɛɛ kunna ko coup d'état a ma kɛ ya Arasbachi de y'a don bɛɛ kunkolo la ko coup d'état hali buwa fana ma bɔ k'a fɔ ko coup d'état Arasa de bɔra ko coup d'état a fa y'a gosi k'a buntɛ bilahi a y'o fili a bɛ coup d'état ko kuma ma da a bɛ renverser kuma ma da n k'a fa d'o ci ka bɔ a bolo depuis a fa bɛ k'a lamaloya dogo la a fa bɔra k'i jɔ k'i ɲɛsin a ma ko n denkɛ de bɛ k'a fɔ wa n y'a fa ka livre ta depuis fa y'a lamaloya o la a tɛ sariya dɔn depuis fa y'a lamaloya dɔn a y'o fili ka bɔ a bolo a nana mun fɔ tugun ko M5 mɔgɔw ko mun na k'olu tɛ taa bɔ a lamɛn olu taara bɔ a lamɛn a m'a fɔ ko n'u taara bɔ a lamɛn k'a bɛ don a la u taara bɔ a lamɛn a donna a ma don a y'i to o la a nana tugun c'est-à-dire Arasbachi n bɛ nin yɔrɔnin f'i ye i bɛ ne lamɛn o même à l'heure actuelle i bɛ ka fɔ compte dɔ kɔnɔ k'a lamɛn n b'i dɔn Arasbachi ne b'a f'i ye depuis mouvement 5 in daminɛ la e nalen no missionnaire ya de la wa i ye baara fɛn o fɛn kɛ en tant que missionnaire n b'a bɛɛ f'i ye sɔgɔmada in na ka sɔrɔ ka n ka page kuru ka tɛmɛ ni mago ye c'est pour te dire que jɛnɛ ma kalan mais i tɛ se ka ne bɛrɛde mouvement 5 in na Arasbachi nana don fɔlɔ min na ko n bɛ kuma kan mais n bɛ observation kɛ mais ce qui est bizarre les 5 jama bɔra Diko ko mɔgɔw ka don bon ne ma urgence yɔrɔ ye o ne ma foyi ye les 5 les vendredis les 5 ni Arasbachi taara renouveau la urgemment mɔgɔ dɔw de kun ka émission bɛ a don parce que an bɛ ɲinɛ c'est-à-dire radio so bɛ komi bɛɛ n'i ka émission de i bɛ taa sɔrɔ ne jɛnɛ ka émission ye baroni ye i bɛ taa sɔrɔ Dani ka émission ye rapɛriya ye i bɛ taa sɔrɔ ale Arasbachi yɛrɛ ka émission ye
grand dossier i bɛ taa sɔrɔ Sidibe ka émission ye musow ka kuma ye i bɛ taa sɔrɔ ninnu ka émission ye nin mɔgɔw ka baroni mɔgɔw ka émission Arasbachi bolila ka taa a ma mercredi ma kɔnɔ dɛ o la ne ko Arasbachi urgence t'e la ni urgence bɛ e la fantanden minnu wulila bi k'u b'u ni sacrifier e ye olu mɔgɔ 23 de sara e ma boli ka taa fansi ka t'o kuma fɔ e tilala ka dimanche ma kɔnɔ ka n'i sigi musique la n bɛna n'i ye sɔgɔma in na n b'a bɛɛ d'i ma ka n ka Facebook kuru ka taa vendredi jama bɔra plus de 2 millions personnes a bɔra Arasbachi taara a ma M5 fo dɛ Diko ko bɛɛ ka t'i ka so président ye fɛn min ye nin fɛn in a k'a ka jamanadenw lamɛn et pourtant ale de ko les sages éclairés n ka imamu don b'ale kɔ mais a don imam Diko de ye kuma terminé a ko maliyɛnw aw bɛɛ ka taa so a kana fɛn kari a kana yɔrɔ tiɲɛ a kana foyi kɛ an tɛ tiɲɛnikɛlaw ye an tɛ coup d'état kɛla an tɛ foyi ye wa an b'a fɔ IBK ye président de la république n'a ma ni jama in ye n'a y'a kɛ ko ni jama in tɛ balo la n'a y'a kɛ ko mɔgɔ ma bɔ n'a ma ka peuple lamɛn n'a ma ka peuple lamɛn n ye n kale ala la a bɛ jamana in bila bɔda fɛ bɔda min tɛ kɛ ɲumanya ma o vendredi su kelen ani ouverture média mɔgɔw u mɔgɔ fila de bɛ ka baara kɛ Ebubu ye bɛɛ y'a ye ouverture média fɔlɔ nana ka godo ou va ale yɛrɛ de fɔlɔ nana wa je sais pas mais u fila bɛ vidéo k'a don mais u ye vidéo kɛ ka taa M5 ka défaveur de la ka taa gouvernement ka faveur de la ce qui est bizarre et Arasbachi nana au vendredi le 5 mɔgɔ dɔ ka émission bɛ yen k'o ka émission interrompu ka n'i sigi ka kuma ka n'i sigi ka débat kɛ ka n'i sigi ka kuma Izo Palace ka kuma o ka fɛn na ka na kuma a yɛrɛ bɛ k'a fɔ koyi ko mɔgɔ min ka émission n'ale y'a minɛ o la k'o ka hakɛ to k'ale ye maraka ye k'ale ka kuma tɛ ban ko Izo nɔ tɛ ko ale de nɔ don donc mɔgɔ dɔ ka émission radio so la Arasbachi y'o de interrompu u y'o de interrompu k'o di Arasbachi ma Arasbachi kana mun fɔ ka M5 gosi ko Sissoco taara ko désobéissance civique k'ale y'o mɛn k'ale yɛrɛ yɛlɛla o ko bɛ ka fɔ désobéissance civique ko mais ko bɛ k'o kɔrɔ min fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye désobéissance civique i bɛ nin kɛ tan ni faama y'i ban ka nin kɛ i fana b'i ban ka nin sara mais k'a fɔ tan ka taa ɲagami mais mun ye ne dabali ban a ye n lamɛn dɛ peut-être mɔgɔ caman ma nin yɔrɔnin mɛn mais a bɛ segin aw bɛ taa vidéo in lamɛn c'est à dire ne sigilen na crise piqué ne ye Arasa ka kumaw lamɛn Arasa yɛrɛ pɛrɛn-pɛrɛntɔ la n'a bɛ ka fɔ ka digi c'est à dire ne dabali banna Arasa ma se ka ni jama in tanu Arasa ma se ka kuma ɲɛnama si fɔ min bɛ ni jama in mɔgɔw jigi tugu mais Arasa taara i sigi k'u lagosi ka t'i bala Sissoco la parce que ne b'a ka système dɔn n'a bɛ fɛ ka ne jɛnɛ gosi a bɛ t'i bala danni na ale u bɛ ka min fɔ k'anw bɛ k'o k'a la n k'a fana b'o de kɛ an ka maa de don an ka maa de don awɔ u t'a fɔla ko n'anw bɛ fɛ ka Arasa gosi k'anw bɛ taa an bala cɛri la ni Arasa fana bɛ fɛ ka Diko gosi a b'i bala ka o ji mun de la ni Arasa bɛ fɛ ka M5 la gosi a bɛ t'i bala mɔgɔ dɔ de la k'o la gosi n ko anw karamɔgɔ de don awɔ a ka kalanden na an kɔni tun b'a ka université la a y'an kalan ka ɲa wa bi an yɛrɛ bɛ se k'an yɛrɛ bɔ bolo la min ye dabali ban a y'i bala Sissoco de la k'o taara kuma dɔ fɔ radio so dɔ kan o moyini a tun bɛ ka baara kɛ n'o dɔrɔn de a y'a jate minɛ a tun tɛ mɔgɔ si ka kuma fɔ wagati n'o dɔrɔn tɛ n'a bɛ fɛ ka M5 la gosi dɔrɔn a bɛ t'i bala Sissoco dɔrɔn de la Sissoco komi n'a sɔrɔ o dɔrɔn de ye M5 ye Diko bɛ min fɔ a ka sira t'o la mɔgɔ tɔw bɛ fɛn fɛn fɔ a ka sira t'o la surtout Diko yɛrɛ a ka foyi t'o kun ka sira fɛ donc a nana ka olu gosi ka Sissoco k'i profiter ka Sissoco gosi ka don M5 kɔnɔ ka M5 cɛci ka tɛmɛ mais ne ye ko dɔ de mɛn ne dabali banna kuma laban na Izo Palace wa madamu a bɛ na fɔlɔ a b'a fɔ ko dɔ ye saga san ka d'a ma den ka denkulu la ko a b'o fo a y'i to o foli la a ko Arasbachi awɔ e de bɛ se ka tiɲɛ bɔ k'a di maliyɛndenw ma n'i ma tiɲɛ fɔ mɔgɔ t'a fɔ
o b'a yira rasa ye fɛn o fɛn fɔ o de ye tiɲɛ ye ale b'a appuyer mais kumakan kelen sara kumakan kelen sara c'est à dire mɔgɔ caman ma nin yɔrɔ in mɛn quoi Izo bɛ tila kuma la Lasi bi k'a filmer a bɛ min fɔ a ko an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna Arasbachi dɔ sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ten jamana in cili maa si ma ci karamɔgɔw de y'a ci karamɔgɔw de ye ni jamana in ci an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna M5 kɔnɔ jɔn ye karamɔgɔ ye Diko tɛ ko diinɛmɔgɔw ayi ko diinɛmɔgɔw de ye jamana in ci jɔn ye diinɛmɔgɔ ye M5 kɔnɔ Diko tɛ Diko tɛ mais Lasi y'o filmer awɔ c'est pour dire que Diko bisimila ma bonya bolo a tɛ se ka fɛn min fɔ Diko ma a b'a ka mɔgɔ dɔ bila k'o fɔ a ma ne b'a dɔn quoi je connais trop bien donc ko in bɛɛ ye de ka Diko lagosi mais ale tɛ se k'o fɔ a y'o partini to Izo de bolo o b'o fɔ ka tɛmɛ fo b'o négliger k'o fɔ ka tɛmɛ fo b'a fɔ ko Alasa a tɛna an ka tiɲɛ fɔ an bɛ kɔlɔlɔ fɛn fɛn la an bɛ diinɛmɔgɔw de ye ni jamana in ci cɛ an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na dɔ kɛra ten quoi M5 la jɔn ye diinɛmɔgɔ ye Diko tɛ Diko de tɛ diinɛmɔgɔ ya mais mɔgɔ si m'o jate o panna mɔgɔ bɛɛ kunkolo kunna o pa a ye bɛɛ ka segin a ka taa video in laban Izo Palace y'o fɔ ko diinɛmɔgɔw de ye jamana in ci jɔn bɛ diinɛmɔgɔ jumɛn bɛ IBK contre la bi Diko tɛ wa ni émission sigi kun tɛ Diko ko ye ni émission sigi kun tɛ ka M5 gosi ye est ce que ale kan k'a fɔ ko diinɛmɔgɔw ye jamana ci alors que diinɛmɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ ka IBK dɛmɛ donc n'a kɛra diinɛmɔgɔw ye jamana ci diinɛmɔgɔ bi diinɛmɔgɔw min bɛ ka jamana ci o ye jamana cila o ye Diko de ye bi sinon karamɔgɔ tɔw minnu bɛ yen n'olu bɛ IBK kɔ a tɛ se ka fɔ olu ma bi k'olu ye jamana cila parce que olu bɛ IBK kɔ donc diinɛmɔgɔ min bɛ ka IBK kɛlɛ bi o ye Diko de donc n'a fɔra ale yɛrɛ ka plateau kan ale yɛrɛ ka direct kan ale ka page kan ko Diko ye jamana cila ye n'o bɛnna ale ma ale m'o tile a ma bɔ o kɔfɛ k'o mot in tile o mot in tora yen ta a ma kuma parce que bɛnkan don an bɔra yen dimanche Arasbachi nan'i sigi Arasbachi yɛrɛ ko Buye ko k'a tɛ nin ko in na wa ale yɛrɛ t'a la Buye ko a tɛ fara jamana cilaw kan ale yɛrɛ t'a la o de b'a to Izo Palace ka kuma in a bɛ t'o confirmer dimanche ko Buye ko n'an bɛ bɔ an b'an ka hakɛ ɲini jɛlenya la n bɛ la mais ni si c'est pour que ka jamana kase ne t'a la donc Buye t'a la wa ne yɛrɛ t'a la Buye tɛ jamana ci la donc Izo Palace ye min fɔ ko diinɛmɔgɔ de bɛ ka jamana in ci donc a yɛrɛ taara o confirmer dimanche ne sara de mais M5 godo ka M5 godo ka M5 godo n y'a fɔ a ye n k'a ko fɔlɔ ko coup d'état kɛlaw ko renversement kɛlaw o ma marché a y'o bila a fa y'o ci ka bɔ a bolo a y'o bila a nana fɛnɛ k'u ka segin ka na république kɔnɔ a ko kuma in parce que bɛɛ bɛ Arasa dɔn ni Arasa y'i bala mo min a t'a bila f'a ka don mɔgɔw kunkolo la a nana yira ninnu bɛ ka baara kɛ u tɛ république kɔnɔ u ka segin ka na république kɔnɔ n'u nana république kɔnɔ ale yɛrɛ Arasa yɛrɛ bɛ far'u kan k'u dɛmɛ c'est à dire olu n'a bɛ ka ɲɔgɔn tacler de o parce que olu bɛ réunion k'a kan k'a fɔ k'a bɛ ta an kana kuma fɛ dɛ olu n'a bɛ ka ɲɔgɔn tacler de o a m'o de faamu a ka jeu bɛɛ olu y'a bɛɛ contourner mais a tilala ka olu rattraper k'olu bunte f'olu tilala ka bɔ ka kuma dɔ fɔ n bɛna n'a bɛɛ ye sɔgɔma in na a nana tuguni ko fɔ diyagoya k'u ka segin ka na république kɔnɔ ko n'u nana république kɔnɔ k'ale b'u dɛmɛ don dɔ la dɔrɔn ka Jim fana y'i to interview dɔ la dɔrɔn ka sina ka a fɔ ten ko désormais k'an seginna ka na république kɔnɔ k'an bɛna kɛlɛ kɛ république kɔnɔ nin bɛɛ kɛ kun ye k'ale yɛrɛ texte o olu ko k'u nana république kɔnɔ Alasa farala jama kan a ma fara jama kan o la o soit ale de y'a fɔ bɛɛ ye ko n'u seginna ka na baara kɛ république kɔnɔ ko ale bɛ far'u kan ko ka ni kɛlɛ in kɛ parce que k'u bɛ kɛlɛ min na k'o y'ale ka kɛlɛ a ye n lamɛn dɛ u seginna ka na république kɔnɔ Arasbachi ko k'u kun kan ka taa bɔ a la mais lundi dɔ yɛrɛ fɛ a taar'i sigi
média et CDR média kan ko fu kun ta bɔ lamɛ u taara bɔ lamɛ a ma segin ka na o fɛnɛ la a ko kana ko n'u taara bɔ a fɛnɛ lamɛ k'a bɛ na u taara bɔ lamɛ palais kɔnɔ a ma na a fɛnɛ ma kɛ yan a ye fɛn o fɛn laɲini kɛ M5 fɛ M5 y'a bɛɛ kɛ mais ale de ma sɔn ka na ale de m'a ka layidu timɛ a y'o fɔ M5 taara bɔ lamɛ a k'u ka segin ka na république kɔnɔ a yɛrɛ tilala k'a fɔ ka nisɔndiya ko n y'a fɔ k'u ka na république kɔnɔ ko alhamdulilayi n'u seginna ka na république kɔnɔ mais olu seginna ka na république kɔnɔ sauf que e ye min fɔ ko n'u nana k'i bɛ segin i bɛ min kɛ e de b'i ka layidu timɛ o e y'a fɔ olu ka na olu ye lamɛn ka don république kɔnɔ mais e de ma sɔn ka i ka rôle jouer après quoi sinon e de ko k'u ka taa république kɔnɔ k'u ka segin ka na république kɔnɔ k'u ka kɛlɛ kɛ république kɔnɔ u seginna ka na république kɔnɔ Arazbachi ma sɔn ka don i bɔra yen tuguni i ko ko n'u ye désobéissance civique k'i bi don a la ko désobéissance civique k'i bi don a la ko parce que k'o ye sariya kɔnɔ baara ye k'i bi don a la o b'an ka sariya kɔnɔ i ka muruti i k'i ban u murutira don min na u taara kisɛ ci u la u yɛrɛ ɲinibagatɔ ye fɛnw kari ka taa fɛnw kɛ i tilala ka na tugu ko non ko c'est des cancers a ka fɛnw bi sara e dun de y'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ye ko n'u seginna ka na république kɔnɔ k'i bi far'u kan i ma na i y'a f'u ye tuguni k'u ka taa bɔ a lamɛn k'a ka ɲi u ma u taara bɔ a lamɛn i ma na i k'u ma tuguni ko ni désobéissance civique ko n'u seginna ko n'u ko k'u b'a kɛ désobéissance civique ye k'i b'u dɛmɛ i m'u dɛmɛ mun yɛrɛ ye dabali ban nin bɛɛ fɛnɛ la Arazbachi nana ko c'est-à-dire kabako do quoi wallahi kabako do mun de bɛ yen Arazbachi ma min fɔ nin mouvement in ma mais Arazbachi tilala ka segin ka na tuguni ko nunu yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'u bi bɔ a la ta ko plan jumɛn b'u bolo après ni bɔ a taara o yɔrɔ de la M5 mɔgɔw o yɔrɔ de la Arazbachi sera o la a sera ka aw don a ka jeu kɔnɔ sinon a ye fɛn o fɛn fɔ a y'a contourner o la mais a y'u bunte k'u bunte k'a nin da u nin kan f'u ye erreur kɛ ne Arasa bila o don fɛnɛ tugun Arasa ye M5 mɔgɔw bunte k'u bunte a bɔ o bɔ aw b'a fɔ Buwa ka taa après ni Buwa taara solution jumɛn b'aw bolo ni Buwa taara est ce que Haidara bɛna sɔn ko nin ka kɛ n ka président ye wa Diko bɛna sɔn ko nin ka kɛ n ka président ye wa Buye bɛna sɔn ko nin ka kɛ n ka président ye wa est ce que nin bɛna sɔn est ce que nin bɛna sɔn hali Buwa Fane est ce que o bɛna sɔn Arazbachi tora la ka to la parce que il voulait montrer que solution foyi tɛ ninnu bolo k'o yira jama la mais stratégiquement a tun bɛ fɛ gouvernement ka ninnu ka tagabolo dɔn parce que Arasa yɛrɛ ka point fort ye min ye maa si t'a ta fan dɔn ni Arasa bɛ kɛlɛ la dɔrɔn mɔgɔ t'a ta fan dɔn o yɛrɛ y'a ka point fort ye parce que a yɛrɛ y'o fɔ kuma dɔ la ni jugu y'a dɔn i bɛ taa sira min fɛ a bɛ se ka taa sira dɛrɛ ɲɛ bon Arasa yɛrɛ ka point fort ye min ye n'a bɛ kɛlɛ la maa si t'a bɔ fan dɔn i b'a bila i kunna Arasa bɛ bɔ ni sira min a bɛ taa bɔ ni dɔ wɛrɛ i b'a fɔ ko siɲɛ wɛrɛ a bɛ bɔ ni nin sira i bɛ taa ye a bɛ taa bɔ ni dɔ wɛrɛ o yɛrɛ de y'a ka stratégie frappant ye bon M5 mɔgɔw y'o jeu de kɛ maa si t'u bɔ fan dɔn u bɛ bɔ cogo min na u bɛ bɔ ni cogoya min maa si t'a dɔn bon lui o t'ale arranger o parce que ale bɛ ka gouvernement dɛmɛ o t'ale arranger il faut que ale k'u bɔ fan dɔn pour que a bɛ se k'u dɛmɛ o la n'a y'a jateminɛ tellement que M5 bɔ fan kun dɔlen tɛ bɛɛ kun c'est à dire i bɛ kɛ yɛrɛ ka mɔgɔw bɛɛ kun faralen don Arasa de ye M5 godo k'a godo fo M5 mɔgɔw nana don a ka jeu kɔnɔ tellement que a y'u godo Arasa y'u godo ni Buwa taara est ce que solution jumɛn b'aw bolo ni Buwa taara a bɛ kɛ tan ni Buwa taara a bɛ kɛ tan fo M5 mɔgɔw nana memorandum dilannen n'o ye M5 mɔgɔw ni Buwa taara u kan ka fɛn minnu kɛ fɛn minnu bɛ demander Buwa la et puis ni Buwa taara a y'a kɛ to fɛn minnu demandera Buwa la kelen ni Buwa taara fɛnɛ ni Buwa taara Buwa bɛ se ka fɛn minnu demandera Buwa la Buwa bɛ se ka fɛn minnu demandera Buwa la kelen ni Buwa taara fɛnɛ a y'a kɛ to fɛn minnu demandera Buwa la fɛn minnu demandera Buwa la kelen ni Buwa taara fɛnɛ ni Buwa taara
mission munu ni boitara fɛn munu kan ka kɛ après bois M5 mɔgɔw nana k'o fɔ M5 kelen k'o fɔ Alasbachi nana grand dossier la ka M5 mɔgɔw ka memorandum bɛ ta k'a kala ka tila ka sigi à la fin ko M5 ye ni min kɛ ko c'était une erreur stratégique ko foyi kuma k'u bila k'u ka plan dévoilé mais Alasbachi yɛrɛ ɲinɛna k'ale de ye ni plan demandé ni k'u fɛ ale fɔlɔ de ye a do bɛɛ kunkolo la ko ni IBK taara ko solution foyi tɛ ni jamana tɛ dafiri ne tigɛra ne c'est-à-dire quoi c'est mot dɔw bɛ yen ala man ne ka fara sama bilahi tellement k'a bɛ ne gêner quoi tellement k'a bɛ digi ne yɛrɛ la quoi parce que ni ne jɛnɛ ye miiri 2017 2018 2019 même 2019 même 2020 kɔnɔna na ka na ye ko Arasa ne bɛ se ka c'est-à-dire ne bɛ se ka tigɛ Arasa la ka se fo niveau dɔ la quoi mais ne hali sogo la ne kun tɛ da la Arasa ye M5 mɔgɔw gosi k'u digi f'u ye memorandum min dévoilé f'u y'a dévoilé kɛnɛ kan pour que bɛɛ hakili bɛ sigi parce que a ta o ta fan o fan u b'a fɔ k'u ye IBK gɛn u b'a fɔ u bɛ IBK kɛ tan solution jumɛn b'u bolo après IBK solution jumɛn b'u bolo ko jamana tɛ dafiri solution jumɛn b'u bolo k'an tɛ bila nin jamana in dingɛ kɔnɔ solution jumɛn b'u bolo ko embargo tɛ d'an kan solution jumɛn b'u bolo ko nin tɛ kɛ tan ko nin tɛ kɛ tan ko nin tɛ kɛ tan olu paniqué kojugu a y'olu la paniqué parce que a kun nana k'o de fɛnɛ don mɔgɔw kunkolo la c'est comme a nana k'a bɛ coup d'état ko don mɔgɔw kunkolo la n'a fa y'a gosi ka bɔ a bolo donc a nana k'u ka segin ka na république kɔnɔ olu nana a ko tuguni k'u ka taa dialogue la u taara IBK fɛ yen a ko tuguni ko k'u ka désobéissance civile kɛ k'a bɛ don o la u y'o bɛɛ kɛ c'est comme a ye laɲini fɛn o fɛn k'a bɛɛ kɛra sa a seginna ko n bɛ plan jumɛn tigɛ u kama parce que n bɛ ka fɛn o fɛn fɔ u bɛ ka sɔn o bɛɛ ma mais n bɛ mun de kɛ n bɛ mun de kɛ wa a ko fana k'u ka IBK ka tagaliko bɔ a la dɛ k'a bɛ se ka don a la fɛn c'est-à-dire Arasa yɛrɛ da ko k'ale bɛ don a la mais ko fɛn min bɛ k'ale bloqué k'o ye IBK ka tagaliko de u ko fana ko IBK ka tagaliko k'u y'a bɔ a la mais Alasbachi o bɛɛ n'a Arasa ma don a la donc n'i bɔra su in na k'i bɛ prévu kuma f'anw ye i yɛrɛ kɛwale de ka prévu ne jɛnɛ tɛna ni dalu ye k'i wari minɛ Dani tɛna ni dalu ɲɛnɔgɔlen den foyi ye an ye dɔ k'o manamanakanw na yan dalu tɛ na yan i kɛwale de ka dalu ye e ye lagalagatɔ de e bɛ taa contrat signer ni mɔgɔ cɛ hali ne jɛnɛ min ye ka kalanden ye ne tɛ n'o kɛ hali ni Bubu ye ne yɛrɛ wele sa ne b'a kɛ par écrit de a kan k'i adressé mɔgɔ min na Bamakɔ ye ka mission ta n b'a bɛɛ tɔgɔ f'a ye wa n'a y'a ta ni ye n ka jeton sɔrɔ tuma min na an bɛnkan ye min ye n bɛ sɔrɔ k'a waleya o ma ne ye dangatɔ de ne bɛ téléphone ta awɔ Bubu jɛnɛ don awɔ ɔhɔ n ka n'i gosi bilen i bɛ nin wari bon ni kɔni tɛ fɛ ne k'i gosi kɔni bon tu me donnes 200 millions jɛnɛ i tɛ 200 ayi ne tɛ se ka 200 millions bɔ a la dɛ ayi parce que Dani fɛnɛ bɛ yen o ni Dani bɛ yen ni Dani b'a ɲɛnabɔ kɛ ne kɔni ka fɛɛrɛ ne kɔni ne bɛ se k'i to yen 200 millions ok bon n b'a gérer cogo di n bɛ chèque de d'i ma ou bien n bɛ espèce ayi i bɛ chèque wa i bɛ espèce de di kɛ n bɛ espèce d'i ma cogo di ayi i bɛ taa suguba kɔnɔ i b'a bila Kante fɛ yen fɛn i b'a bila suguba kɔnɔ mɔgɔw fɛ yen yɔrɔ dɔ bɛ yen Sumare i bɛ taa Sumarew ka magasin na i b'a bila yen suguba kɔnɔ olu b'a lana ka di ne ma d'accord n y'a mɛn jɛnɛ problème foyi t'a la bon nin kɔfɛ kana n gosi dɛ a ye ka nin ɲɛnabɔ fɔlɔ bani n'i y'o ɲɛnabɔ ne tɛ maga i la o mais n'i m'a ɲɛnabɔ kɔni e kɔni b'a dɔn n t'i to o ni Ala n'Ala kira cɛ ne b'o kɛ yan ne filɛ ka nin min fɔ ne ye e ni Ala cɛ Bubu tɛ se ka ne enregistrer non seulement n tɛna wari sɔrɔ min lebu bɛ bɔ aw ni Ala cɛ dangaden jumɛn b'i sigi téléphone na k'i bɛ business ta ni mɔgɔ ye dɔrɔgu n k'a bɛ komi dɔrɔgu business de n k'a bɛ komi dɔrɔgu business de aw bɛ business ye ka taa par téléphone hali n'a bɛ taa par téléphone n k'a bɛ kɛ par écrit de hali écrit yɛrɛ la i b'i farati koyi i bɛ taa téléphone dɔ de sa hali a ligne hali lahara a ligne tɛ ye i bɛ t'o de sa k'i ka SMS passer i t'a kɛ n'i ka ligne normale yɛrɛ i bɛ taa kɛ ni ligne dɔ de k'a kɛ ten ka o téléphone yɛrɛ kɛ o bɛ fili de o téléphone ni bɛ ta de ni business bɛna taa tarasi foyi t'i y'a la a wari espèce bɛ kɛ maletini kɔnɔ ka di mɔgɔ min ma o tigi b'a ka pourcentage ta i yɛrɛ b'i ta
aw bebe taw mogo la ni ne ko ye ko lu ti décortiquer wa nu ti ko yere donc kana na ni fo ya ne ni ye di fo shu na ko pien ike wale de prévu ike wale ni ma wari mine ne jene be kuma do fiye bi ni sera ka fo ka dɔgɔkun 3 kɛ parce que ite mɔgɔ si minɛ k'a bila o dɔgɔkun 3 kɛ i ka bubu gosi o dɔrɔn dɔgɔkun 3 i ka fɔ bubu n'est pas républicain an ka mɔgɔw bɛ sa cogo di e bɛ tila ka taa ala minɛ ka taga o dossier ta lettre ta k'o ci yɛrɛ ma o bɛ se ka kɛ o dɔrɔn olu fɔ ban na Karimu ka Espagne ko na e ka o dossier ta dɔn le fence i bɔra n'a ye ko Sumayila yera bunkɛri kɔnɔ o kɛlɛ kɛ i ko Sumayila i ka gosili kɛ fu zɛmɛ 3 semaines dɔrɔn mɛ 3 semaines di ma ok i bɛ se diya i ye san 1 kɛ ka dɔw gosi yan fo an yɛrɛ tun b'i wele n ko karisa to ten mɛ Karimu ka Espagne ko bɔ n'a kuma ye a dossier ta gɛɲɛ b'a i ma ko gɛɲɛ bɛ Karimu bolo ka da députés ni maires ni doyens ni jɔn kan gɛɲɛ b'a bolo ka da e kan sen na e ka gɛɲɛ ye Bugunida 2 de Bugunida 2 Alasbati nani sigi ko mémorandum kɛra erreur stratégique mais e de y'u don a erreur kɔnɔ erreur yɛrɛ ma kɛ o ko parce que k'olu ka mémorandum ko y'a to ko RPM bɛ farala ɲɔgɔn kan ko il fallait jamais que RPM ka mɔgɔw k'a dɔn k'olu bi ka taa fan min fɛ c'est là ne ko non Alasbati y'a ka jouer kɛ nin na quoi e de y'u k'u godon k'a don maliyɛn bɛ kun na ko solution t'u ye ko ni IBK tara ils ont pas de solution ni IBK tara programme t'u bolo ni IBK tara jamana bɛ dafiri ni IBK tara embargo bɛ bianga ni IBK tara jamana in bɛ kari jamana bɛ firi an tɛ se ka bɔ nɔgɔ la ani CEDEAO bɛ séparé ani nin bɛ séparé an bɛ kɛ tan an bɛ bɔ tan ninnu ko bon pour que ka jamana kɔnɔdenw hakili sigi an b'an ka mémorandum bɔ an b'a di pour que ka mɔgɔw hakili sigi o mémorandum fana bɔlen Alasbati nani sigi o mémorandum ye mun yɛrɛ ye ne faga mémorandum kɔnɔ mɔgɔw ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ mais u ko u bɛna baara fɛn o fɛn kɛ an bɛ tila ka jamana kɔnɔdenw de wele hali minnu b'a la bi k'an ye jamana cilaw ye an bɛ bɛɛ wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ jamana in dilan cogo di o b'a yira k'a fɔ hali karamɔgɔ minnu filɛ nin ye bi ta ɲini na so association minnu filɛ bi ta ɲini na politique mɔgɔ minnu filɛ ta ɲini na u ko an bɛ IBK lataa mais jamana tɛ jɔ mɔgɔ si kɔ parce que IBK de ye jamana problème ye mɔgɔ mɔgɔ filɛ bi ko IBK 2013 a si kun t'a kɔ donc an tɛ se k'olu kɛ IBK ka mɔgɔ ye o parce que hali ni IBK taara bi olu bɛɛ bɛ t'u mago la donc u ko olu y'o de faamu k'a fɔ mɔgɔ min bɛ IBK kɔ bi IBK ka mɔgɔw tɛ o u bɛ yen pour que u k'a dun de donc ni IBK ka mɔgɔw tɛ maliyɛnw de don jamana tɛ se ka jɔ u kɔ o hali minnu b'a la bi ko Ayidara ma ATT ma gitɔrɔn da Ayidara ka gitɔrɔn da la Ayidara ka da la Ayidara yɛrɛ ma fɔ k'ale y'a ka école ale kelen ka tila ka misiri ni hôpital jɔli la ko ATT y'a fɔ ale komi e yɛrɛ sera ka hôpital jɔ jamana ye donc ne bɛ gitɔrɔn da i ye mais ATT taara Ayidara tugura a kɔ wa est ce que Ayidara tugura ATT kɔ wa Ayidara ni IBK tɛ ɲɔgɔn bolo wa mais pourtant ATT de ye gitɔrɔn da a ka hôpital dala la a ka quartier kɔnɔ a ye a tɔgɔ la mais bi a ma taa fɔ IBK fana k'o ka gitɔrɔn da a faso la wa IBK fana m'o da wa bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ olu bɛ taa ɲiniw de la donc jamanadenw de don jamana tɛ se ka jɔ o kɔ mais ni président mun nana n'u bɛ se k'o bisi k'u ta sɔrɔ u b'o bisi k'u ta sɔrɔ business don donc u y'a fɔ mémorandum filɛ mais ni IBK taara an bɛ jamanaden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ jɔ cogo min na an b'a jɔ ten min bɛ se min na o bɛ s'o la premier ministre plein pouvoir o tɛ dɔwɛrɛ ye IBK tɛ taa o y'a sɔrɔ ko IBK tɛ taa IBK tɛ taa mais premier ministre mun bi d'a ma a ka pouvoir tɛ k'o kan munna u y'o fɔ parce que ni pouvoir tora IBK bolo a bɛ tila ka taa mɔgɔ ta mɔgɔ min bɛ baara jugu kɛ ka tɛmɛ Bubu kan an bɛɛ y'a ye an kulela yan ko Bube a taara Bubu ta Bubu juguyara ni Bube ye bon ni o ko bɛ o cogoya la o i bɛ se ka ministre jumɛn di IBK ma ko IBK ka commandement b'o kan ni IBK ka commandement k'a kan
a bɛna baara wɛrɛw kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ donc an ye kɛlɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ bɛ kɛ fu ye u b'a fɔ ko plein pouvoir tɛ d'a ma juguya kama u y'a fɔ pour que toujours kɛlɛ kana kɛ fu de o parce que IBK yɛrɛ t'a dɔn fɛn min bɛ a la o a tɛ jamana in fɛ o bon i b'a fɔ sisan k'i bɛ ministre wɛrɛ di IBK ma IBK bɛ tila ka taa o bila baara jugu wɛrɛ la i yɛrɛ bɛ nimisa kun min na i ye kɛlɛ kɛ donc an bɛ wuli tugun ka kɛlɛ wɛrɛ daminɛ wa an m'an si k'o kɛlɛ la IBK nɔfɛ an wulila ka kɛlɛ kɛ ko bubu ka taa bubei ka taa o tagara bubu nana o yɛrɛ ye kalan jan na ka jamana dafiri an bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ d'o ma tugun o tuma an m'an si k'o kɛlɛ n'o mankanciw la mɔgɔw bɛ ka sa donc a fɔra ministre mun premier ministre mun bɛ d'a ma premier ministre yɛrɛ de y'a yɛrɛ ka pouvoir ye a yɛrɛ de bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ ka baara kɛcogo ye mais o kɔnɔna la mɔgɔw bɛ fara a kan ka baara kɛ mɔgɔw bɛ fara a kan mais Alassane nana o papier ta k'o bayɛlɛma ne sigilen ne dabali banna mémorandum kɔnɔ eaux et forêts directeur M5 de b'a sigi juge ka directeur juge ka chef M5 de b'a sigi Cour suprême président M5 de b'a sigi assemblée président M5 de b'a sigi haut cour justice M5 de b'a sigi police ka ɲɛmɔgɔ M5 de b'a sigi duwawu ka ɲɛmɔgɔ M5 de b'a sigi eaux et forêts ka ɲɛmɔgɔ M5 de b'a sigi jagokɛlaw ka ɲɛmɔgɔ M5 de b'a sigi baara o baara M5 de b'a sigi nin bɛ kun Arasbachi ka jamana ka ko ɲagami mɔgɔw bolo est ce que a fɔra i ye ten a fɔra i ye ten ka na mɔgɔw ka ko ɲagami ni yɛrɛ Arasbachi yɛrɛ jɔlen quoi eaux et forêts M5 de b'a sigi directeur M5 de b'a sigi lɔgɔcila M5 de b'a sigi tamati sɛnɛla M5 de b'a sigi assemblée président M5 de b'a sigi Alasa yɛrɛ ka kuma ninnu quoi a bɛ ne kunkolo dimi trop Alasa ma dabɔ foyi kama ka M5 ni jamanadenw bila ɲɔgɔn na u ye doyen ɲɛmɔgɔ ko kuma f'i ye u ko baara yɔrɔ dabaw mais an bɛ jɛ de an bɛ baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ mais mɔgɔ minnu bɛ ka jamana mara si ma ɲi de o e yɛrɛ m'o fɔ wa ko wari min bɛ don ko jamana yɛrɛ nafolo ko min bɛ don tribunal yɛrɛ kɔnɔ ko bɛɛ bɛ k'i ɲɛ ci justice kan ko mais ko tribunal kiribonda bɛ wari min ladon jamana kɔnɔ suɲɛni min bɛ kɛ kiribonda la kapɔti min bɛ kiribonda kɔnɔ f'a kɛra sababu ye Arasbachi i ye jamanadenw lakunu ni masa tellement que Arasbachi ye nin fɔ ka nin fɔ bilahi dɔw ye Ala minɛ u bɛ ɲɛgɛn bɔ de kɛ bobɔ u bɛ ɲɛgɛnw bo de bɔ u ye Ala minɛ ka taa tribunal dɔ ɲɛgɛn bo bɔ hakili tɛ tribunal in na bilen u ye kapɔti fɛn o fɛn bɔ a kɔnɔ u nana bɛɛ to Facebook kan Alasa ka kuma tiɲɛtigiya Arasbachi u ye kapɔtiw bɔ Alasa ko u tɛ foyi la janaya kɔ tribunal kɔnɔ olu fana talen tribunal bo sama la olu fana ye kapɔtiw tɔmɔ ka bɔ bo tu la k'a to nin bɛɛ kɛra yan nɔ Arasbachi nin bɛɛ kɛra yan nɔ e yɛrɛ ko y'an ma yan ko mɔgɔ minnu tɛ dɔ la janaya kɔ mɔgɔw yɛrɛ maliyɛndenw wulila ka taa tribunal bo bɔ tribunal dɔ bo bɔtɔ la kapɔti fɛn o fɛn bɔra o la olu y'o kapɔti bɛɛ tɔmɔ ka bɔ bo tu la k'a fɔ wa balima anw filɛ tribunal de la ka bo bɔ nin wa an ye ni kapɔti de sɔrɔ a ɲɛgɛn kɔnɔ Arasbachi ni e tilala ka na yɔrɔ b'a yira k'a fɔ mɔgɔw tɛ baara la n'a fɔra minnu tɛ baara la olu ka taa fasoden ɲumanw ka na ka baara kɛ u ye problème ni dɔ ye directeur tɛ baara la a tɛ foyi la suɲɛni kɔ n'a fɔra jamanadenw ka bɛn mɔgɔ kan mɔgɔ min bɛ baara ɲɛnama kɛ aw tigi kana baara kɛ an ka taa ɲɛfɛ n'a fɔra ko assemblée la ko président ma ɲi mun bɛ se baara la o kana an ka baara kɛ u ye problème o criminel ya ko bɛ min mais Arasbachi y'a don bɛɛ kunkolo la dorénavant jamana bɛna jɔ ni M5 ka laɲini de M5 ye min fɔ ko bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka jamana jɔ a y'o kuma in écarté k'a kɛ komi jamana bi M5 de bɛ fɛ k'a k'a ta ye donc mɔgɔ minnu filɛ nin ye a ye wuli a ka M5 fana kɛlɛ parce que ni M5 y'a k'a ta ye bi sini nin fana bɛ wuli k'a k'a ta ye a y'olu bɛɛ fɔ o mais a ye nin fɔ min n'a don pour que ka M5 ni bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn na donc mɔgɔ o mɔgɔ sigilen don ko M5 ka kɔlɔlɔ tɛ s'a ma Arasbachi de y'a fɔ olu bɛɛ ye aw sigilen tɛ yan doyen chef
doyen directeur doyen DG bangi DG kali bangi DG ko M5 de minolu beski da arasba chika kuma ba yira de doyen ke DG esigilen tɛ ya n'a sɔrɔ wula o wula e bɛ miliyɔn 3 cɛ ka bila bɔrɛ nin kɔnɔ ka taa n'o y'i ka so ayiwa M5 natɔla don i kama dɛ i tɛ wuli k'i jɔ i tɛ fara i bɛ ka kan polisiw ka DG ayiwa ne bolo ko in bɛ Buwa de kun kan ou bɛ Musa Timini de kun kan ou bien Manasa de kun kan i sigi ka bureau kɔnɔ ayiwa M5 natɔla don i kama dɛ commerçant ka ɲɛmɔgɔ ne bolo k'e ta ye sugu kɔnɔna dɔrɔn de k'e da tɛ nin ko in na i sigi M5 natɔla don i kama dɛ alasa ye bɛɛ alerte ten ne ka mɔgɔw alerte ten a ye nin de kɛ comme ça o de la a ka kuma yɛrɛ kɔnɔna la ko M5 ye place erreur stratégique et pourtant c'était la vérité mais jɔn y'a provoqué e Arasbachi e de y'u godo k'u godo ko ni i bɛ ka taara ko solution t'u bolo ko i b'u ni jamana kɔnɔdenw bɛ bila ɲɔgɔn na i nana yan fɔlɔ ko wayi ko coup d'état ko renversement i yɛrɛ wolo fa y'o ci ka bɔ i bolo i tila ka na tuguni ko n'u nana dynamique kɔnɔ république dynamique kɔnɔ k'i bɛ far'u kan ko k'u dɛmɛ u nana o kɔnɔ i ma far'u kan i ko n'u taara Buwa fɛ yen ko ka taa Buwa lamɛn ko i bɛ far'u kan i ma far'u kan i ko n'u nana désobéissance civique kɔnɔ k'i bɛ far'u kan i ma far'u kan i ko u ka fɛn bɛɛ ka di ye ko fo n'u ye Buwa tagali bɔ a la u ye Buwa tagali bɔ a la i ma far'u kan i ko tuguni ko ni Buwa taara ko solution foyi t'u bolo u nana ni solution ye k'a d'i ma o de analyser k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne Arasbachi ne kun jɔrɔ la ne hamina ne ko ni Buwa taara a bɛ kɛ baara ye dɛ mais ja M5 mɔgɔw u ko ni Buwa taara an bɛ fara ɲɔgɔn kan maliyɛn den min bɛ se min na i ka bila ye baarakɛla ayiwa doyen kɛ ayiwa i jilaja i ka baara daminɛ depuis bi dɛ parce que n'i ma baara daminɛ cɛ o cɛ b'an ka service la n'a ti baara kɛ an bɛ gɛn fo Kidali Arasbachi e kun bɛ nin de fɔ o de y'a sansi ɲuman ye o de y'a dɛmɛ sira ye o de y'a ŋaniya ɲumanya ye o de y'a fasoden ɲumanya ye o de y'a kɛwale ɲuman ye wa a bɛ kɛ ten de fasoden ɲuman fɛ mais n'i ye fasoden jugu ye i bɛ wuli minnu sigilen don k'olu da don kuma la minnu bɛ ka M5 to i bɛ jugu caya M5 na sinon e kun b'a fɔ de memorandum min bɔra n'o bɔkun ye de ko baarakɛlaw kana baara kɛ donc alhamdulillah ja kow caman planifielen don déjà a fɔra ko an bɛɛ da bɛ don a la a jɔli tɛ k'an si kɔ tuguni Arasbachi e de ko jamana tɛ jɔ an kɔ dɛ e de ko an kun tɛ di an ɲɛ dɛ an kunkolo bɛ M5 bolo a bɛ ka di dɛ wa a bɛ di koyi e de y'a fɔ bɛɛ ye k'an kun tɛ di an kɔ bilen ni kun in bɛ di a bɛ di an yɛrɛ ɲɛna sa e bɛ taa fɔ tuguni ko erreur stratégique ko M5 ka erreur stratégique kɛra o de ko il fallait jamais u k'u ka plan dévoiler k'o kɛra sababu ye ko RPM k'u cilen don ko RPM fara ɲɔgɔn kan k'o kɛra sababu ye ko RPM mɔgɔ minnu bɛ marché sɔrɔ olu jɔrɔ l'u ka marché la Doyenkɛ jɔrɔla place la Osefone jɔrɔla place la nin jɔrɔla place la mais Arasbachi e b'a dabɔ de kama bɛɛ ka jɔ i place la comme ça n'o kɛra bɛɛ bɛ tugu IBK kɔ ka M5 kɛlɛ dɔgɔ na kɛnɛ kan dugu ma baji jukɔrɔ fɛn bɛɛ jukɔrɔ min bɛ t'i ta kɛ kɛnɛma sa o min bɛ taa mori fɛ yen sa o min bɛ taa kutuba ta o min bɛ taa baara kɛ kɛnɛma o min b'a ka mɔgɔw la convaincu o min bɛ nafolo bɔ o min bɛ min kɛ bɛɛ k'i ta kɛ dɛ ayiwa n'an ma fara IBK kan ka M5 bun tɛ IBK kelen place tɛ Angers dɛ aw bɛɛ place bɛ Angers Arasbachi e ka mot in y'o de désigné wa i y'o de alerte kɛ tout sauf ka M5 dɛmɛ ne kun bɛ fɛ ka M5 dɛmɛ e kun bɛ jamana kɔnɔdenw rassurer de k'a fɔ bon ne Arasbachi ne kun bɛ ka siran fɛn o fɛn ɲɛ nin memorandum in y'a jɔrɔ bɔ ne la ka d'a kan M5 ka laɲini ye de baarakɛbaliw ka bɔ fanga kunna baarakɛlaw ka na ka baara kɛ wa ne Arasbachi bɛ nin surveiller nɔfɛ n bɛ n cɛsiri f'u ye laɲini min fɔ ko mɔgɔ minnu tɛ baara ɲɛnama la jamana kɔnɔ olu ka écarter ka bɔ baara yɔrɔw la baarakɛlaw ka na aw ni Ala n'Ala kira cɛ ni Maliki kun ma na Musa Jawara kun bɛ se ka Bakari Togola minɛ ni Maliki kun ma na Musa Jawara kun bɛ se ka
Musa Jawara kun bɛ se ka jɔn minɛ Mali dugukolo kan a kun bɛ se ka faama kelen minɛ wa Arazbachi o b'a yira k'a fɔ baarakɛlaw bɛ yen u ma place de sɔrɔ baarakɛlaw bɛ yen u ma solution de sɔrɔ baarakɛlaw bɛ yen u ma taaɲɛ de sɔrɔ ne bolo M5 ka nin momera dɔ min a kun kan ka kɛ sababu ye e bɛ fara u kan pour que an ka baarakɛla ɲɛnamaw sɔrɔ pour que an ka mɔgɔ ɲɛnamaw sɔrɔ ka jamana gérer mais ni e nana ka na baarakɛbaliw place sauver ka na baarakɛbaliw alerter a ye fara IBK kan dɛ n'aw sigilen don ko nin ko in dabɔ bɛ IBK ko kama IBK ko dɔrɔn tɛ dɛ aw bɛɛ bɛ na bɔ aw place la one par one ne jɛnɛ bɛ doyaya la wula o wula ne ka recette n b'a kuru k'a bila n ka taa n ka so arrangeur bɛ san muso ye arrangeur bɛ san denw ye n bɛ vie dumani na piscine bɛ n ka so kɔnɔ baarakɛlaw bɛ n bolo ni ne jɛnɛ bɔra n place la ne bɛ taa wari desɛn yan n bɛ taa wari desɛn yan mais obligé ne bɛ n sigi donc M5 mɔgɔw nakun ye ko ne kulu nana ne bɛ bɔ n place la mais hali o dugu bɛ jɛ dɔrɔn n bɛ fara IBK kan n bɛ fara IBK kan a jɔn y'o stratégie di IBK ma jɔn y'o faveur kɛ IBK ye jɔn y'o dɛmɛ kɛ IBK ye Arazbachi tɛ mais ni e bɔra k'a fɔ fɔcogo la min b'a to douanier tɛ siran a place ɲɛ min b'a to eaux et forêts tɛ siran a place ɲɛ min b'a to polisikɛ DG tɛ siran a place ɲɛ o hakili bɛ sigi o bɛ tɛmɛ n'a mago ye o mais e yɛrɛ tilala ka n'a fɔ ko erreur stratégie mais jɔn y'u don erreur kɔnɔ e Arazbachi mun de bɛ ma mun kɛ k'i bɛ M5 in lagosi mun de bɛ i y'a kɛ fɛn bɛɛ la i y'a kɛ moyen bɛɛ la donc ressaisis-toi sinon ne ye f'i ye k'i bɛ ne jɔlen sɔrɔ i ɲɛ n y'a f'i ye kangari la dugu la wa n b'i bɛ n jɔlen sɔrɔ i ɲɛ dorénavant n'i bɔra ko M5 min da ka di la i kana fɔ k'i bɛ M5 lagosi ayi n'i ye M5 lagosi yɔrɔ k'a daminɛ depuis M5 daminɛ don i ye baara kolon fɛn o fɛn k'a kɔnɔ i ye nkalontigɛ fɛn fɛn k'a kɔnɔ i ye namara fɛn fɛn k'a kɔnɔ m'a bɛɛ bɔ k'a d'i ma sɔgɔmada in na an ka taa dɔrɔn i continue n'a ye k'e ma wari minɛ de e mago tɛ wari la a bɛna t'olu katakatakanw de fɔ e ma wari minɛ jɔn bɛ sunguruba jatigi dɔn sunguruba jatigi tɛ mɔgɔ ba kelen n'i y'a mɛn a bɛ f'i ma ko sunguruba n ko jatigi de ka ca mais jɔn mɔgɔ a bɛ fɔ mɔgɔ dɔ ma ko sunguruba i tɛ se k'a jatigi kelen yɛrɛ tɔgɔ fɔ parce que mɔgɔw bɛ doni ka bɔ min k'a kan dɛ cɛw b'u servili min k'a la o de b'a désigner k'a fɔ ko sunguruba n'i y'a ye mɔgɔ ma ko gulɔmina a caman bɛ i tɛ gulɔ buteli y'u bolo mais mɔgɔw bɛ gulɔ kasa u kɛcogo u tagamacogo u ka kulusi ɲigicogo o de la i bɛ se k'a fɔ ko karisa e ye gulɔ min nin ye gulɔminɛ ye mais u bɛ taa sɔrɔ a kuma caman a tɛ min i ɲɛna i m'a ye k'a min mais a kɛwale de b'a yira k'a fɔ ko gulɔmina don o bɛ cogo min na dɛ e Arazbachi de e y'i ka jɛkulu kɛ jɛkulu c'est à dire association prostituée de bɛɛ bɛ se ka don k'i servi bɛɛ lajɛlen bɛ don k'i servi Musa Mara m'i servi la yan ka tɛmɛ wa bɛɛ lajɛlen b'i servi ka tɛmɛ bɛɛ b'i servi hali ni M5 mɔgɔw jɔr'i kan ɲinan tɛ dɛ parce que IBK ka baara kɛ ni IBK taara hali sini ni IBK n'a fanga tiɲɛn'o bolo ni M5 ni politicien fɛn o fɛn ye wele k'i ka jeton d'i ma i bɛ bɔ tugun k'o tanu i m'o kɛ wa e ma cɛbilen tanu wa mɔgɔ wɛrɛ tun bɛ ji bolo ni cɛbilen tɛ wa mais cɛbilen i ye cɛbilen bunte i yɛrɛ ka kuma ko choqué éduqué n k'a daminɛna Sumayila ni cɛbilenw de la mais i ma tila ka cɛbilen don Omo usine kɔnɔ k'o ko k'o jɛ k'o bɔ k'o di maliyɛnw ma f'an bɛɛ tɛgɛrɛ fo kunna a ma kɛ wa Musa Mara pareil i m'a fɔ ko Musa Mara ɲɔgɔnna fasoden jugu tɛ 2020 na i m'o fana don usine kɔnɔ k'o ko k'o jɛ fo mɔgɔw taara voto ye nin bɛɛ ma kɛ wa donc ni hali Sugɛli Mayiga Kasimu tipo e ka kuma bɛ fɔ ka ban wa e de ko Kasimu yɛrɛ tɛ sariya dɔn mais bi o bɛ IBK ka côté la ni Alasa sigilen aran na bi IBK ka aran kan IBK défend mais a b'i balan ko constitution tɛ o ne bɛ sariya kɔ fɛn caman kɛra e yɛrɛ tun t'a kɛ o bɛɛ m'a ye Arazbachi ye Kasimu tipo ale yɛrɛ ye min gosi f'a zɛmɛ mais a nan'o de ta bi ka n'o bila a ka plateau kan k'o kana sariya fɔ anw ye e ni Ala cɛ Arazbachi c'est comme don dɔ la i kana Manasa ta k'o ka sariya fɔ anw ye e min ko ko Manasa yɛrɛ ma taa école la o bɛ marcher a Kasimu tipo i laban bɛ puruti ta yan n'i ma puruti yɛrɛ ta ka ban yɛrɛ tapo e nana tapo e sɔnna ka tapo ta i ka plateau kan
tapo mi e y'a yira malien bɛɛ la tɛ droit dɔn de pas la ka da ma deli ka sariya dɔn 2020 o kɛra sariya dɔnna ŋana ye 2020 maa si tɛ mɔgɔ si tɛ mali dugukolo kan min bɛ sariya dɔn ka tapo bɔ arasibaci hali bi e ko k'a tɛ fɛ ma kunu cu ka fɛ ma ca dɔ fɛnɛ fɔra ye sisan sinon e de ye tapo gosi yan fo k'a ka diplôme tunu a la mais bi tapo de kɛra i ka jirisiba ye papa Bacili ye mɔgɔ minnu kalan école la i ye cɛ min wele ka t'i balan cɛ min na k'o bɛ justice fɔ mɔgɔ justice la kale mɔgɔw ye droit fɔ mɔgɔw ye o yɛrɛ da k'i ma a ka kuma daminɛ la k'i fa de y'ale kalan e fa ka écoleden e bɛ da o kumakan na ka tɛmɛ i wolofa kumakan kan e wolofa bɛ k'a fɔ k'an bɛ baara min na coup d'état tɛ o ye mɔgɔ min kalan c'est comme mɔgɔw ka da ne kumakan na ka tɛmɛ e kan arasibaci e ni ala cɛ i y'o de kɛ o Bacili ka kalanden o yɛrɛ tilala k'i lamaloya arasibaci segi tiɲɛ kɔ sa segi tiɲɛ kɔ o yɛrɛ k'i ma k'i fa de y'ale kalan o bɛ se ka sariya dɔn ka tɛmɛ a ka mɛtiri kan kalanden bɛ se ka sariya dɔn ka tɛmɛ karamɔgɔ kan c'est comme anw k'an fɔ k'an b'a dɔn ka tɛmɛ e kan o bɛ don mɔgɔ caman kunkolo kɔnɔ wa o tɛ don mɔgɔ caman kunkolo kɔnɔ mais n'i y'a ye an ka kumaw bɛ don mɔgɔw kunkolo kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ o parce que tiɲɛ de b'an bolo bi nkalon b'i bolo sinon a tɛ komi an ka ko dɔn ka bon n'i ta ye anw tɛ ko yɛrɛ dɔn ka tɛmɛ e kan mais n'i y'a ye bi mɔgɔw sɔnnen b'anw ka kuma in ye ka tɛmɛ e kan dɛ foyi tɛ o n'i y'a ye ale bɛ yɛrɛ jɛya ba la hali n'i y'a ye e bɛ fɛ ka taa ouverture média la ka t'i yɛrɛ jɛya e ye kunu bɛɛ kɛ saga misiko kuma la foyi tɛ o k'i ka mɔgɔw fo foyi tɛ o parce que i b'a dɔn tiɲɛ de b'an bolo sinon ni tiɲɛ t'anw bolo e t'i kɔfilɛ mɔgɔ si la i ka sira t'a la yɛrɛ hali n'anw kumara k'an yɛrɛ faga i t'a jate tiɲɛ ta arasibaci segi ka n'a ye maliko kɛlɛ kɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la bamakɔ i tɛ se ka papaga ci tugun i ka kɛlɛ in tolen bɛ Facebook de kan hali o yɛrɛ ye wagati ko de don parce que ko dɔw de bɛna kɛ i bɛ t'i yɛrɛ coron toujours e de bɛ explication di la toujours e de bɛ yɛrɛ jɛya ba la toujours e de bɛ k'i yɛrɛ jɛya toujours e de bɛ k'i yɛrɛ jɛya o dɔ kɔrɔ la sa yɛrɛ jɛya ba dabila ten i ka baara kɛ wa ni yɛrɛ jɛya ba in daminɛna de après élection sinon k'i to faso jɔ kuma la mais nous on s'en fout minnu tun b'a fɔ k'e ye wari minɛ bi n'u le tɛ ka baara kɛ wa parce que i kun tɛ k'olu ka affaire kɛ mais bi i bɛ k'olu ka affaire kɛ hali ni wari dir'i ma olu tun n'o fɔ o sinon jɔn bɛ se k'a bila a kunna ko buwa fana bɛ e tanu ko buwa fana bɛ bɔ k'e tanu buwa fana bɛ bɔ k'e tanu e ka video bɛ buwa fana ka page kan olu bɛ wele bi kɔrɔ buwa fana yɛrɛ m'a fɔ ko bi k'ilu bɛ baara la ɲɔgɔn bolo o tɛ ne ka prévu ya o ye ne ka prévu ye o buwa fana yɛrɛ da ko bi k'ilu bɛ baara la ɲɔgɔn bolo buwa fana y'o fɔ fo k'o don bɛɛ kunkolo la yɛrɛ o yɛrɛ fana kɛra ka kɛ tiɲɛ buwa fana bɛ tilen k'a fɔ ko komi sisan nɔ arasibaci n'an bɛ ɲɔgɔn bolo an t'i dɔgɔya komi n'an bɛ baara la bɔ a bolo an t'i dɔgɔya o tɛ ne ka prévu ya mais pour ka 2017 a m'a fɔ ko arasibaci n'an bɛ ɲɔgɔn bolo an t'i dɔgɔya 2018 20 hali anw caman ni buwa fana ɲɔgɔn sɔrɔ e de sababu la sinon mun b'an ni buwa fana se ɲɔgɔn ma a mun bɛ s'anw ma y a tout ça dɔ kɛra yɛrɛ jaba in na e fa ye mɔgɔ min kalan e fa ko k'olu tɛ coup d'état la o nana fɔ e k'ale bɛ coup d'état la ko coup d'état don laɲini min kɛra IBK kun bɛ se ka fɔ marifa kana ci o maliyɛnw ye min kɛ faransi bi k'o kɛ ça fait 18 mois mɔgɔ minnu b'a fɔ ko wa i k'a tora arasibaci ta la nkalonfin de don a nkalon tigɛlama tɛmɛ u kan walasa siranna ko kisɛ kana ci depuis quand un pays démocratie un pays républicain depuis quand i bɛ bɔ k'i ka hakɛ ɲini marifa bɛ ci la nkalon de don a ma to arasibaci ta la a tora M5 mɔgɔw de ta la ka d'a kan bɛɛ y'a yira k'a fɔ ko an bɛ régime dictature de kɔnɔ an tɛ république kɔrɔ o de fɔra wa a tora M5 de ta la o kuma dorénavant ko n'i bɔra k'i ka hakɛ ɲini ko kisɛ bɛ ci la o ye jamana ye a tɛ sigi ka question poser o kunna n'i kumara ko arasibaci siranna mun ɲɛ k'a kɛra o ye o b'a yira k'a fɔ M5 ye min fɔ IBK jogo la dɛ ko ja tiɲɛ de don sɔni M5 IBK kun ye M5 mɔgɔw to yen u ka bɔ soit ale k'a bila o a kana bila o mais n'a kun y'u to u ka bɔ n'a kun bɛ tigɛ da o da kan a kun y'u to yen ka bɔ faransi bɛ ka bɔ yan ça fait 18 mois
san kelen ni kalo wɔɔrɔ faransi bi ka bɔ diɲɛ vendredi o vendredi jɔn ye Macron ye ka kisɛ ci u la ou bien aw bolo kisɛ tɛ Macron bolo de George ka saya la yan américains taara fo maison blanche kɔnɔ donc aw bolo ko kisɛ tɛ Donald Trump bolo de ou bien Donald Trump tɛ se ka kisɛ ci de parce que il est dans un pays républicain France c'est un pays républicain munna Mali bɛ kisɛ ci parce que an bɛ dictature jamana de kɔnɔ i tɛ se ka kuma n'i kumara i kun bɛ ci da bɛ fara o de fɔra IBK ye k'o de tɛ kɛ donc ni IBK ye kisɛ ci o b'a yira k'a fɔ ko jo bɛ M5 de bolo donc an bɛ to ten yan hɛrɛ tɛ k'i ye n'i bɔra k'i bɛ ka hɛrɛ ɲini kisɛ bɛ ci la an bɛ kɛlɛ kɛ o kisɛ ci de bɛ dabila hɛrɛ bɛ ɲini ka sɔrɔ kisɛ ma ci la wa i bɛ manifester kisɛ tɛ ci la donc ni mɔgɔ mun y'o fɔ ko Arasbati siranna min ɲɛ k'a kɛra o tuma an bɛɛ bɛ to sira in kɔnɔ wa adamadenw bɛ to siran kɔnɔ wa ni président yɛrɛ y'a dɔw la ko n'aw bɔra k'aw bɛ sa k'aw a b'aw faga aw bɛ siran k'aw sigi aw ni ala cɛ o président bɛ baara kɛ yan o président bɛ baara kɛ o président bɛ sɔn ka mun de kɛ foyi Faransi gilet jaune bɛ kɛnɛma ça fait 18 mois week-end o week-end u bɛ pari bɛ don ɲɔgɔn na u bɛ fɛn bɛɛ u bɛ sɔrɔdasi 1000 na bɔ u bɛ baki 1000 na bɔ gendarme 1000 bɛ bɔ polisi 1000 bɛ bɔ mais a ye kisɛ y'a jɔn bolo ka marifa ci mɔgɔ la mais IBK mɔgɔw tɛ se ka bɔ k'a fɔ IBK ye ko an ma sɔn i ta ma an t'i fɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ k'o fɔ mais gilet jaune bɛ bɔ k'a fɔ Macron on va te virer donc o jardin tireur kɔnɔna la gilet jaune mɔgɔw ko Macron ma tu vas virer on va te virer dégage et puis il faut qu'il ka f'i ka ministre ɲɛ quoi a ka calmer quoi a ka calmer i ka ministre kuranin a f'a ye kɛ a ka calmer dɛ n'a ma calmer a b'an jɔlen sɔrɔ a ɲɛ aw ye Macron ye ka f'a ka garde corps ma a ye nin minɛ ka datugu wa a ye Macron ye ka taa ka service secret bila ka t'o cɛ ka yɔrɔ ɲini k'o minɛ k'o datugu wa cɛ tɛ bɔ an da la wa an tɛ république kɔnɔ o ma an b'an si kɛ dictature la wa ko Arasa qui a raison Arasa ye siranna min ɲɛ a kɛra o ye Arasa ma siran fɛn ɲɛ o b'a yira k'a fɔ ko Arasa bɛ ka dictature de défend Arasa bɛ ka criminel de défend Arasa tɛ ka mɔgɔ ɲɛnama défend son Arasa bɛ ka mɔgɔ ɲɛnama défend a man ka kisɛ ci maliyɛnw na o de tun kan ka u révolter dɛ mais tellement que misiw don quoi u nan'u sigi tuguni Arasa qui avait raison Arasa siranna min ɲɛ a ma taa k'o da o tuma an bɛ to siran kɔnɔ wa bi ye M5 ye kɛ sini tɛ se ka k'ale Arasbati yɛrɛ ya donc ni IBK taara ta président mun fɛnɛ bɛ la o bɛna IBK ka nin méthode opter ka ban ka baara kɛ wa n'i kumara kisɛ bɛ ci la aw ni ala cɛ an kan ka taa ten wa an fɛnɛ kan ka taa ten wa o ye solution ye wa est ce que o ka ɲi jamana ma président tɛ baara kɛ n'i bɔra a bɛ kisɛ ci la ni IBK ye kisɛ ci donc n'an y'an sigi o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ fo ka taa dugukolo meleke an tɛ hɛrɛ sɔrɔ parce que président si tɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye a jatɔ tɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye hali ye Macron yɛlɛma bi ka kɛ IBK ɲɔgɔnna ye ka Faransi yɛlɛma bi ka kɛ maliyɛnw ɲɔgɔnna ye vous croyez que Macron t'a dunni aw bolo ko jama ni mɔgɔ ya vous croyez que n'a fɔra bi ko Macron Faransi miliyari 100 ta foyi ti bɔ a la vous croyez k'a b'i ban ka kɛ an ɲɛna ko hɔrɔnya de bɛ k'olu bali ka kɛ aw ɲɛna ko danbe ko de bɛ ka Faransi bali ka sonyɛli kɛ non n'i y'a sonyɛ i b'olu jɔlen sɔrɔ i ɲɛ de vous croyez qu'an ɲɛna ko saints de don c'est pas des saints aw ɲɛna ko kira mɔdenw de don aw ɲɛna ko aw ɲɛna ko kiraw de don kiraw tɛ o u ti foyi la gulɔ min kɔ Macron yɛrɛ u tɛ foyi la gulɔ min kɔ mais n'i y'a ye u bɛ siran ka kow kɛ u tɛ siran ko parce que ko hɔrɔn y'u ye danbetigiw y'u ye dɛ non n'u y'a kɛ u bɛ t'u ka jamanadenw jɔlen sɔrɔ u ɲɛ de n'anw taw de y'a kɛ olu t'anw jɔlen sɔrɔ a ɲɛ c'est pour ça olu ka hɔrɔnya banna olu ka ladiriya banna olu danbe t'olu la ka sababuya kɛ jamana kɔnɔdenw tagabolo ye donc n'a bɔra ko ni ko Arasa qui a raison mais Arasa n'a pas raison raison ko jumɛn b'o la au contraire c'est le M5 qui a raison parce que olu y'a yira k'a fɔ an tɛ république kɔnɔ Arasa y'a yira maliyɛn bɛɛ la k'an bɛ république kɔnɔ M5 mɔgɔw y'a yira an tɛ république kɔnɔ i yɛrɛ sɛgɛn an tɛ république kɔnɔ ni nin mouvement in bɛɛ kun kɛra ko M5 ko kisɛ ma ci mɔgɔ la anw bɛ bɔ de ko Arasa qui a raison parce que Arasa ko an bɛ république kɔnɔ o de la fɔra question politique a bɛ régler ni solution politique de question juridique o bɛ jaabi ni question juridique de sinon n'an bɛ république kɔnɔ pour ka kisɛ cira mɔgɔw la parce que an tɛ république kɔnɔ an bɛ dictature de kɔnɔ dictature bɛ gérer ni dictature kɛwale de o dɔrɔn de tun do ka fɔ an bɛ video in jɔ yan video janyana dɔɔni quoi donc an bɛ a k'an bɛn kuma wɛrɛ
Mais j'espère que bi kɔni a tɔn ka dɔ bloqué. J'espère que kɔni kɔrɔmatigɛli kana bɔ bita la dɛ, sinon i b'an dasilen sɔrɔ ɲɛ yen nɔ, voilà. E ni i si kɛ yɛrɛ jaya ba la o, mɔgɔ tɔw bɛ ka taa e bɛ yɛrɛ jaya de la hali bi. Ni wari ma d'i ma tant mieux pour toi, mais anw de ko i k'i dabɔ M5 ko la, a banna. Ni wari ma d'i ma i da bɔ a la dɔrɔn, ni m'i da bɔ a la hali ni sini n'i taara nagamu su in na an bɛ bɔ k'a tiɲɛ jalan f'i ye. Saranja.